molia italo sanga tano no fo fata silene yolanga a olene uavala au ina oe e o valota uale ole umamoe busue fo ia tumaletangi mana tua ainga olo faatali uavala auina ne oele tupu ile langi ola upenina o oela upele tasi mai polo le che visiano e fa amani fa atinga ina pua pua ngase io o ile oti no foi tunga mau o tato tino e oli oli fetau ile langi olo oi ai lo tanu umoni musue fo ia tumaletangi mana tua ainga olo faatali uavala auina ne oele tupu ile langi ola upenina o oela upele tasi musue fo ia tumaletangi mana tua ainga olo faatali uavala auina ne oele tupu ile langi ola upenina o oela upele tasi ola upelina o oela upele tasi Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
ia ia o tau matamata i ngā ruenga le tua e matautia ia i mea nana whaia le whanau o te ngata. Na ia li uar sami malau ele mātutu na lātou sopo i atu le vaitawhe i o lātou vai. Na lātou fia i ante ia i lea mea e pule ia e whaavavau i lona lava malosi o matua se le si lātou o na whafonga inu ese o e whawale awane i whaamaualunga i lātou le tamama manae wa mātua la usu fo'i i le nei tae au sengi se i mua lava o na mātua watu le taulanga o le vi inga ma le taulanga le whaafitai e whaapale i nai o le tupu whaamanu ma whaane ne i a te oe le nei tae au e uia i na mātua whaalongo atu le tapiso whafo i le palasio timunga le ma whaino tu ua i lalo le loto e fie whaire vi inga i a te oe a mata i le nei tae au fau. Mātou wifo i o lumar nei tae ao lo mātou tua mātou whape atu e pa ia lava oe le atua o au. Le tua siri ese mara matau tia. Ma malu oe e ma mana oe e le ai lava se tusa ma oe. E ifo i ante oe o mea umana e whaia. O le tupu oe o tupu ma le lii oe o lii. O le alefa ma le o meka o le amatanga ma ngata anga o le mua ma le mulimuli. O le atua oe ma lia i manao i mele lei o malava. Tu maulu o lofa i le li liu fo i lo wha maoni. Ma lo wanga le lei o lava ngata anga o mea o malava. E so i fua lava oe ma le wavau e o le wha mavau. O le atua oe la e vi ingo le mano le atua oe. Pulu le matang o fi. Ta mawhaf te tere lang mea lofa. O leo la fau mātou maua nei tae au. Mātou whawhatailo mātou atua. O lele watu te manu, whai ngā maro longa. Sa tau whawhai o tangata. Lele o malei mai tapa au ma inga, wāna whai whangunga le lei o auna. Mātou fo u wheala mai marifi whiare nei tae au. Mātou pese whawhatai lea i a te oe. Lau pule lea lo mātou atua, whawhatai ue whapopo nea so fau lo lātou si fua mara mātou ne yola. Mātou au lia ni as whareile, loas fut wha ia yaso aprila. Fo launga nei tu sanga, whawhatai ta mara mātou malanga ora niwa yaso, mai lona amatanga ora ne fua o mātou tini tau nou. Asa muri a onga nei whanau ora niwa yaso, le asa muri fo i o ngā ruenga i lātou ele ngāri lue whai unga whai yaso te tasi. Mātou savaringa ora ne yaso fau lo mātou tua we amai. Mātou tui nātu au whamole tau te maile mātou malanga ua whai nei. Aori tia whai wala whengai mala tino, le whai ungara newa yaso wha malolo lātou sui fua tau tua, ia maruia fo ia onga nei mātou whanau. Mātou wala au le polo lo walofa e leo ina ma malu tia nei mātou whanau o sa ili le poto e ala ia onga. Whamunia fo i whaiva, whengai malim tamatai whai onga lo ngafa mala o ina, ana ia mātou whanau. Mana tu pia sa mola tinu pele le mātou te talo whamuria le atinu ue whaavai i ati oi. Manuia te ita i o Samoa. Manuia na i o mātou ainga uma, mana i o mātou te ngata le ngata i Samoa. Au le lala foi ma le pāpā awai. Iso sa vaenga o le nei lalo langei. Mana tu pele, tu malu mul panga mana tāpo inga. Na i o mātou mātua tu a sensino le atinu i malu maota malawara ni yaso. Te tōru ina la tau, mawhan whana lo alofa na nefo i vai tau o le malu lu. Whafo isia pelo latu sui fua laule le tino, sere lava, ile nganga. O mea umalawa la mwhara mātou whaia nea sa whaulo mātou tua, mātou whaia marwhi whaia marwha maoni ma ia whaia, ina ia fo ina vi inga i atu oe, atu maulawa la mātou whatawaa. Ta mawhamunia mai le tau tua, ale reide sa mora ne yaso antoa, ua mātou wole mātou wala au, i nei mea malawa e ala le swafa mana malo Yesu Kiriso, lo mātua le i mara mātua whaola. Amen.
nei o me o mai o wana ia whai, o le vi inga le tua langina a whai pese ko risi whawhaia o ngai Samoa. Le tau tua mo le Samoa sa whalima, e wa tolo a mō tātou no le tu lai ono. In this update, more tensions in the Strait of Hormuz, with Donald Trump saying he's ordered the US military to shoot and kill small Iranian boats that deploy mines to choke traffic. The US president says there's to be no hesitation and US minesweepers are clearing the strait right now. Trump's comments come after the US military seized another tanker associated with smuggling Iranian oil. Meanwhile, the US is also hosting a second round of talks today between Israel and Lebanon amid a fractured ceasefire. The Finance Minister is rejecting calls to make deeper cuts to public spending. Treasury officials are revisiting their economic forecast for next month's budget just weeks before it's delivered, a move Nicola Willis says is unusual and a sign of the intense global volatility we're facing. It comes as Moody's has downgraded New Zealand's economic outlook from stable to negative. Willis says the government shouldn't be spending more to deal with the fuel crisis, but austerity also isn't the answer. I have gone lower in each of my two budgets so far. I've spent less than the operating allowance I set out, even though the operating allowances were far smaller to begin with. So we have been disciplined as a government. MPs are looking into whether something needs to change in the wake of recent food factory closures. The Primary Production Select Committee's opening a briefing into the shutdown of Heinz Wattie's, Greggs and McCain's food processing facilities. Central Hawke's Bay Mayor Will Foley says we don't want to see other businesses following suit. The Wellington City Mission believes it could take months for the capital to recover from this weekend's flooding and slips. A $100,000 mayoral relief fund has been established as the scale of the damage caused by Monday's record-breaking rainfall becomes clearer. City Missioner Reverend Murray Edridge says about 40 families have lost homes so far. You've got good quality furniture, household appliances that are serviceable and working well. We are going to have to replace an awful lot of infrastructure. That's news. In sport, Bangladesh have won the one-day international cricket decider against New Zealand by 55 runs in Chittagong. The host posted 265 for 8 and dismissed the visitors for 210 to take the series 2-1. New Zealand's best contributions came via Will O'Rourke's 3 for 32 from 7 overs and Dean Foxcroft's 75 from 72 balls. Susie Bates will retire after the T20 World Cup in England during June and July. The 38-year-old former White Ferns captain has been at the forefront of a revolution in the women's game from amateur to professional across 2 decades. The Tigers have moved to temporary second on the NRL League ladder after a 33-14 win over the Raiders to start round 8. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O te whātalofa ma o whāwhelo ai whātulima le awate le lama male whaaloalo Samoa wa tenu pele pa ia male malo lau whāwhonga angara nei tai hao sengi ma lo lava se fua maruia. Whamalola tenu ia le whalau whātalofa ia te ore sua whamara malolo tātu whaolo Yusuke Riso o leo o tātu maua i le ne yaso. O le aso nei o whaia e le alii tātou te ori ma tātou fia iai. Ia, tātou patapatia whatasiranga re lei, ma le lofa o tātou matai le langi. O le nei fo o tātou si whai manua le o mana nei tai au, moni mailu tu si fo maramātou malo si tātou te si whai e foi. Ia, taruntu o maili tātou mawhatanga, mali tātou pakalame e le aso na nafi. A tātou whara nei tai au fau, pa i le popo wa malu sa moa mai maua tele se ia pa ia mangoiti. Pa tātou whara whafonga no whainga ruenga le tua au na tofi o le tātou matai le langi. Whawhare le malu so se vaenga au ki lani mari sila pa so se tafora nei kelope a wale tau tuaino le tua morana whinangalo so se kane sia o lo whaatona pauli ai manuia le alo atu mo sauninga wale whaeungara nei fo e yaso whafonga whantua matau si sa aom te matai maro se nuk man whanau lo tāra mafuta le nei tai a fo ta lofa lava ia manatu manuia mai ore nei tai a fo lofa mai le tātou matai tau tai tāra fo laungara nei yaso ia o tātou fo lau i le lao na lofa tātou i nes for radio nusu wha ia yaso operila tātou fo laungara lua fe lua se fulu mare ono se mai lafa fonga pora kana me maro le tai au
Radio Samoa Svalima Eva Toro Amolo to ona nei mai meni. So mai insignio ta Facebook ma YouTube Radio Samoa se rata si patea ma fela pista Algero Sio. Tau ina lo to pa ia lo to marse pa ia. Ia le to la esa fulu e le tai au nei. Ja, mole am tanga for nei tai au fo. Ja, o se mai lau mai mo lau fa foga ole lui tau mole aso. Lui tau mō le aso. E au mai e le atua le mālosi ia te oe. God gives you strength. Filipi, lona mata upo e whā, a o lona foi upo e se fulu ma le tolu. O te mawhaia mea u malawa, ona o ia ua wha mālosi mai i a te au. E au mai e le atua le mālosi i a te oe. God gives you strength. A o whare pui pui Paulo i Roma. Nā sia siatu i ai le whaife au o le e ka le sia i Filipi. O e pāwharoti. Ma momoli i a Paulo. Mea lofa matau langa mai le e ka le sia i Filipi. Whātasi ai matala mānaia. O le alu i luma. O le ngā ruenga le atua i le e ka le sia i Filipi. O le mafua anga lea. Na tūsia ai e Paulo na tusi le nei. Se i whaafe teia le e ka le sia i Filipi. I lo lato wā lo lofa. Se i whaafe teia le e ka le sia i Filipi. I a lato whai ngā taulanga. Se i whaafe teia le e ka le sia i Filipi. I le tau singa o whaife au. Se i whaafe teia le e ka le sia i Filipi. I la tau tautua. Ma la tau au nanga. I le ngā ruenga pa ia a le atua. Whai mai le pāngo tā o Paulo. I lana tusi i le e ka le sia i Filipi. O te mawhaia mea umalawa. Ona o le atua ua whaatasi mai i a te au. O le atua na te au mai le mālosi. O le atua na te au mai le loto tele. O le atua na te au mai le fia. O le atua na te au mai le fili ngā. O le atua na te au maia le fia ma le oli lo loto. I totonu o le loto o le tangata o loo nofo i le whale pui. Samoai, ua tele mea o ona, tele mea ti ngā, tele mea whaingatā, ua whetaiai ma i tātou i le nei vai tau. Ua whaavai ai le ola tau mawhai o nisi tangata. Ua solo muli ma tau tewa te vai le whaatua o nisi tangata. Ua tau whaamaa mulu ai ma whaatō ina whaiva o le toa tele o tangata i nei aso. Whai maile whaamalosi aua Paulo i le e ka le sia i Filipi. O a mea mamafa. Tu lei ese. O a mea whaingata, tu ese. O a mawhatianga, tu ese. Tātou te mamai ai, i le tino
mafaufau ma le agaga fai mai Paulo i le ekalesia i Filipi a e tumau i lou faatuatua i le atua i lau faigā taulaga ma lau auaunaga i le tala e lelei e foaʻi mai e le atua malosi e foaʻi mai e le atua le loto lelei e foaʻi mai e le atua le filifiliga e foaʻi mai le atua le mafaufau lelei i totonu o mea tigā ma mea faigatā o lenei olaga fai mai Paulo Filipi ia e fiafia ia e oli i le atua e ke maua le oli i le malosi e foaʻi mai e le atua iā te oe i le nei foʻi aso ae a pe a se o le atua na te foaʻi mai le malosi i totonu o mea faigatā ma mea tigā e fetaiaʻi ma i tātou i aso uma o lenei ola tātou tatalo faafetai le atua e te au mai le malosi iā i mātou i totonu o mea tigā a o mai i mātou na o lauafio e te au mai a le malosi mātou te oli ma fiafia ai fesoasoa ni mai alou agaga iā mātou feʻau ma galuega o lenei aso e tonu ma lelei ai mea uma lou lava suafa Iesu lo mātou alii ma lo mātou faaola ua mātou tatalo atua i nei amene
Oh yeah, lo mana oh, he's all I need. O le pese o wha mai ai le tātou Porkalame lui tau mo le aso. Le foi tai hao, tau runga i foi nao le Porkalame, o le foi vai aso mori le whafte tele, so ngan whawhengainga Reverend Eti Sonengafa, malo whafte tele mo le aunanga, te pena i le tātou lui tau mo le aso le tai hao, mo le foi vai aso atoa. Sful fitu lau jale julai ono le whawhonga le Porkalame maro le tai hao, radio Samoa, au natu ati o whalolonga ale Arrow Memorials. Te pena ina ma whamanatu, lei mo oi, Fai whaonga nei, fai fwoi whaonga i Samoa, la tōna fwoi na whamanatu i Samoa, whape na fwoi tau tua Ale Enterprise Motor Group in Manukau, whaftain pūrenga mana whainga ruenga whitwhirista, vale le leimo oi, company alo langalong oina, tāra Porkalame, maru le tai au. Rai mi no tōna whanga sorone o tāra musika sui, whiwhiloi o le tai au, whawhiwhia ma, whamara si au fo le atino le lausu tuja mga ruenga o le taurunga le newa aso o tātu i e whamano si mai si au ke wai whawai fo iso le la o le wōmona vai aso. Ia, te kuatan fitu le tāu nei whaavano mai so taimi mo le tāra Porkalame. Reto le ola, te pera mai le sunga pasta la whane kopa o le tātu ma lua le tai au le nā. Ia, whane nganga mo le nei fo ias whareile o tātu. Lia, today in history tata pa vai, pōne mena tupu la sa lusu whawa perila, e le tele o te usanga pa vai. Lau le taina fitu i le tāu nei mo le whaponga o telefone, ngal protania pia tā le fitu, tāra Porkalame na e matai tātu tai au se momoa, tāra o siasi po a mai nunga na wana nei fo i tai au whau. O le tai au fau palasio ti munga le tele vaenga o Kilani, so o lapta inga ma le tualalo mua le waka kotahi avta vale o le mase se o la wale tau ona fau dauta leita tau, so o le sawa tau ne malangai e le tulanga mase se o la wala ma le vai muli tuale sta vale ia mamanino leila usila. Ia ono tunanga i timunga a runga na wala nei se whalawalawe mana ia wawa atu so longa le leimea o mai runga na wala nei vanga o le tai au. Ia o le tunanga na ei kan manga yangi reusu. Kan manga yangi reusu na flow le leile traffic leise vanga o Poloka. Ia po pisi le nei tai au. Pau alme ia whau tauta tatau. Ia ono tunanga on whale tonu fo le tau le nei tai au. Sanga le mule anga i tuta mga ruenga, le maro le tunu, le fo i tai au fau. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Pai ngā baton talo tauara nei fo i tai au fau tamaki makaurau o Kilani no whanga o whasala launga Radio Samoa. Ao pongi sa pia whafo i volo ili malu lūri nei vanga o le tai hao. Winga o le tau le sole a whasala no pa o timunga ma mafa timunga le tele vaenga o Kilani. A masa lawari tu i ma tu whanga paroa. Whasolo ina ma mala titi timunga le tu saute i le awauli ma la whiawhiana nei angi maria marisawidi mai saute. Se fulma le ono o maurunga na le malu lūfa ma wina mo au Kilani. Ile ne yaso e vai lona mawalalo tai au pe auria la langi le leile tau tele vaenga o Kilani ma ne fo tau mafana mai tai au sfulu iwa lona mawalunga vaenga yon tuatu o la pasolo po ina langi le leile sa a matanga na lava aso fou aso fua langi le leile aso lua langi le leile aso lulu ma la so tofi langi le leile pa manga ya fo ale fo kiki doko kau mafanga ma le aso fou e shaku ngo neva yaso o lo te famtala ia te oe fua nga e foi numero. Alo tuina mai le mai tau e loi le temperature po le susu o le air ma le marulu o le air e le aso ma le aso so fati te ingala marulu nge was furuano manto fo le mawala lo ko melal marulu na a ya ta as furuiva le maulu ko mali numerica o mafana fana ya furuiva le sa los furula so fua los furula so lua aso lulu as kofika los furula nga aso o lumana e vai na ka mai kiro la vai tau male kau mangai mai nga vai aso e le ngata langi le al mafana fana foi nga pawal me ora audio ka ya e ke o ka ko vai o ile langi le mal mafanga fanga va so fo a le audio ka ko ka ya ia lana ole vai nga amatala na talo tau ne foi tai fo a fanga solo o tu Radio Samoa na foi taro va tu lango ile tau tu le si vai ngoro si na pela foi tau Samoa mari so vai ngoro kelo per los fantasi o tele tu la ono golden alice pespe senga su i faithfully tala ka fa fianga Radio Samoa ne foi tai fo na tu ga tu chama ngoro ngoro tai ma lo la va usu fa malo si mai pingi euro ka ko a mari e fai von ne aso peselea moi
Sa fai ma po i le nei na lu e na
Los fului valo chale chulai ono fa malo fa chale chano la mai mo fa fa fonga e ne foi chai fo vano se e fa felo in fa chalo fo charo pokalame panga o malava o fa felo mai lungo al chat Facebook mari YouTube already sabo. Good morning ma lolo se fu marvia mar fa chai tele lava fa chale fa so chai mai fa chale fa chalo fo mai fa chale fa malo se mai mo foi fa sininga malosi nei tai au tau tu ai le tino fa ko ki mo ma ko yo ki rangi so ka fe fe ke fa ku waru nge vai asa fo mai la mai ka we langi de ale wo mai das fa le pa u ki mu so ko ale ai ma se mo ia fa ngara vai tau ya te man tu la oi sa sine va nga ma sa fa mara tu mo ta tau fa mo mo nga ia la va ai tau e fu ia la tau fo i masini o lo tau mai le tau le taimi ma le taimi ai vai o le aso e mai le tua ma le tau e mai le tua mo tatou le aso ma le aso or kau siringa ka ua mo tatou so wa kimu le mo la au e wa e fifia la au e mana mi la au timu wa fo nge vai aso o la kimu ya lo fifia la au nei time e so sangi fo ka ko fa ka ngo vai nge au ki langi mo ke do vai ngo sira e mo kwai kumu fa so lo ko ya nge so ki ka ko vai se kai o ta wa na ma le o tip ya le o nai vai ngana fa chalo fa tuel nei tai fo pa nga umbalava o ka ko kero ka ko vai ka ko ma fu ka ngi ka ya ma lo fa tai fa tes mai ele ne fo tai fo o le afo e talo sia ya uma nei nga luenga ensinira le o fa il tato po fa sa la fo le o tele tato wa tara mai le misia fo il tato ta si di mai tolu amo i lau fa fonga i le tai au male aso ia ai malolo sa malo fo ile lava pale o le tuno wa ai ole le o ngaluenga nei wa fa ia tau sanga le o le maintenance o vaenga yo fa salong e umbiena le e te mantua la tele nei vaenga sa mo fo le na ali pokia mai ko mo wa ku kulu ya wa fo ko fika usanga le mse ngaluenga fa ye almana ye la le o fa yo ngaluenga le e fa le ai vaenga ia ya e wia ina fa ngata on mo tsie fa salonga ya si dia ku le mo ku ngar ka si va so pe lu ngai lo le fa mai sole wa ko fa de ko ngar po da le o fika usanga de se ngaluenga fa ye on melan hai ma ngai vaenga pa langi la ko e ya tai mo tso sanga fa la tu ngaluenga fa le ya ti le msi ni fa salonga de la wa nga le o la tatu ta si di mai to ambo nga va yaso barang vai aso mar fa mo e ka sia yo la mai ngi ya wa do vai aso lang fa mai sing ye fa ka ko po nga ya lo ngi la ngi ka o mai ka sia ye so le ke le fa ko on mai ngi ka sia ile lo fo le di ya va venga o mala ko ngar venga ba fa on mer ka ko le kio ma lo fo fa tai le tunu te talo ya male on sai ne fo tai fo o le afo e tala o tamai i le va ngale o lo tong fai fiu tana inga Amerika ma Iran. O le na maua nei le tai e tatu tala ngana Pauritania. O whatunu ina Amerika la na military le lo ina stasio vaenga le o le Strait of Hormuz. Vaalai ki uma Iran le fipasia isolo i kafanga uma. Awange i oi. O le whaapunga i lau whanongononga atu.
foi kaunga shoot and kill on whapunga na quote le mai le President of America. Nga lava alai tia Iran if you pasia I mele le military America. You'll find to know na ko Donald Trump. Shoot and kill. Ya olo no winga e le asis me nga ka fanga pe pasia va ngolo le ina. Ya mfasa America ol tala la tamai na olo no winga ta mai ai e le lo po la kai mi mafai on tala te lo va ale olo kai va nga le. Ya le ma foi ona kau karka ko swa usor ke fa kula o kiwa supermarket zanafi ele ongi kiwa kanga kai wa fa kau o kiu pumping sing ya va ta ngala pack and save like ma ko piko sole all ongi kiu sole ya o ko fio lo ko ko fil ping sing ya le fa ta fio lo mai pam nafi te lo ta ngo fiele se ile octane 91 tolu ta lama le lua sene te lol pe al pam ko fianga la ki kilo fa so solo mai le ko ka lama fa sene ko ka lama le lima ya ko fio lo ko nga ngai lo me ngai ko ki fa ka la so ya ar ke le lo la pola la pa ule nga ya pamuya pack and save ang po ole lo ka fa pe kai ko nga ka fa ngila ko fa ka po na le mo wa kum boy so la ko le or ki wo e ko la ko pensing ke le la po mo po se me nga po la lo ka la Iva se fulu, po se pa ufa penga le ngai fo ki woi ya tu langar na ye ka ko pensing so tala la tamai la na bolo silfia el fatto non galo va tu ne Donald Trump langa military le Strait of Hormuz va like uma Iran le fa sia solo ai ya langa al fa ko nga ko mo la to ole tala o tau atato yai e nei lapta inga lo o mai ele vai ta ele le tangia ta to va ya tu pe for mai se furu valu lei tu la le o le matua I langona I le fa le tono le tau ia mo tele vaenga o kilani ata tu nga tu ile Anzac long weekend o le tele la vaenga e la va ya tu lapta inga lo tu na mai ele met service ina ia no hotel le tato ia ma se la vale anga tu mo le long weekend lo tato yai so o vaenga lo titilo atu met service John Law o le tele o timunga la pa o le tele vaenga o le North Island lo no winga mo tu matu nei le la vem ka ko kilang so fa so lo tu Northland Auckland and Coromandel o vaenga na le la matua I ma fa timunga ne fo yaso fa so lo atu il long weekend severe weather watches and warnings le va tu mo lo si fia ne fo tai fo or vaenga orange heavy rain warning in place mo eastern Northland mai le lua le vaveao ana le la o I le varu le po na nei ya vai along we going to about ne vaso ato ya la makwa I ma fai timunga eastern Auckland north of Whangaparoa o ye foi lapta inga ele tulanga orange heavy rain warning mai le tasi vaveao ana le la o le fai la oli we po le fefiana nei so o vaenga ia le o lo o fautuaina mano sil temine nei a bit of good news o mai fo le asa for rail nei masalo o tuna ni le fiafi o maka kausui mai le tau kau fiolo mai ya pela le ngavakulu tau au kilani le kimungei ai o kaya ya la usur mai le la mai le manga I kelo le mele o igako ma lo ala o ka polo ka kalo tu la gara yai ya ma so ole titulatu the long weekend ole fa mai tele avaenga le North Island ya dry ya winga la ferolo ya la so mai foi manala to o tala na le met service man na lapta inga o lo tuina mai le foi tai fo o foi tawa po ma ga yo melo foi United Kingdom pa siala na tu la fono le ele ma fai esta mai titi la lo I forwarto sanga ona te fata winna sigareti mai so se fare lo tono o UK e man tu la fono le na pasi le pa le lua fe lo suma le lua a tu la mai fanga ma lo le lua fe lo suma tolu ko e kale pe la lo le te fa ngai ona filo titi lo tuai pasi ai tu la fono folder na tono UK ele te ma fai esta mai titi ona fata winna sigareti so se no fanga mo so se fa loa tamai tila ye la lo suma varu tu sanga ma va ai I le lumana ai
ia puipuia ia tupulanga tala vau United Kingdom mai le faina ia male ngase e tulanga il fa le tonu ole o tama faina tapa e la titi la tuma fa mabonga na mau al porkala me tu sama le ono tesi mar familiona tangata tama faina tapa pe ura i tonu o Peltania tu sana lua vai tolu e le afe ivas la fitus full na foi na umola tu si fu ma fa to ri fa mai ona tong fisinga ila fa afaina fianga tu lango il tama fa so o mai la tamin nei ma sa na finan pasil tu la fono le United Kingdom e tu langa na ia ona no ta inga nei ya manuia ma se fu ma ro ina le tu langa ele te conferes kama ki la roi fole so ro ti la tu mai ti umalen fan na mai la stol su ta se te sema ile lua fe male ba le fai ona to e fata wina sikare ki mai so se faro loi tonu ia we fu la fono la to I faro lo je pe fa pe ga umar meleng fai kong usina ole tu langa foi le ole aveo sikaleki kapungi awange I kilkino ke kama ki foi le ala kwarka ka mga sikaleki anga ole kong faka ka la kapungi ma mai le la to me la mana mi tu langa na e o ti long po fa pe ai sa ori kuna fongole le pana I lua fe lu su ma lua ku la mar fa nga ma no fo le ko ka le pe una fa nga fo tu la fo ya ona va nga e nga e lo tau pu ma la fo o la tau e ta ma fa pa ya o nai lap ta inga lai amai ina ia ku ku yo kafa o kafa o po se be nga na mo o ne yaso ya o pe o mai fo nge yaso fa laile wa fa sa filinga ya wala va ia le ke lo ka usanga o ku pe nge me o ka pa ala se me mo nga ma ime mo wai fa koi fo ya le fa o tar fa fianga ne fo ta o fo ina o to lo se for bino to lo jona ta le to la fitu mai ale ol ta to diso tar fa sa long fa business mal ta to report ba runga wala ona tu ina to lo ta to ma lo ta fa nga reto o le ola nei fo ta ya pasta la fa ko pa che ora ko bori Sinai pubai malu se iluane ai sama ole nu simba makinye samo ia ia ile tseine betua inia o pusa chafai male au angelu ilunga ai popole no cho ona ina na
matang ele anga sunga watua imai oleva afi awe ae se ifai mai sau ayuli mai kasa etua ini mala etua imanu sau fugala upele sau masinai pubai malu se inu ane ai sama olenu e ai se isi o de tau ai ngai wha persona leo pe wha pe foi wha mata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou ma le whai o lātou mea maasani ai e ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz pai le suenga o le tale ma wha i loa i fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Na boi a un show so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kai awangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua korfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Ta alofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamalongi no lo fufonga. Whaapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I ua maua lātou pepe o nor sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu. Lua fituono tolu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Ta alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ua ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Good morning, Avatar Vale, nei taimela tai ao. O lo tu maun so longa le me o mo longa wala le se fala la vela foi manaya ele o pisi tele longa la wala ele nei taimi o le tai ao o lo o tu mau pea le tu ala lo malam ta inga mai le waka ko tahi ta to afta vale fa mo bolo tangi ma se o la wala festimo ta to yo kilani le taimi o le tai ao sa ngale bulanga I tu te mga wenga nei foi tai ao fo to mo le samos folima I va toru a mo to se furu lima I le fitu usi mai la mai bo la fa fonga ole taurunga nei vai aso porque la mea reto leona. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ta alofa tātou atinu, mai tātou Paul Kalame, Masani, le nei fo yaso, le areto leola, au te whawhailoa I te oe, lo mawhai, o na whesotai mai. O le e peru lo mtau pes fulua, whai upe mua, ma le lua, whapea, I a tātou tau whetuli, ma le ono sai, I le ala tanu, ua I o tātou luma, ma ia va ai atu I a Yesu. O le upu mo o le aso le nei, o le malo si anga o le melea, o le tepa, taulai, the power of beholding. Fai mai tala tu spa ia o le o langa le nei, ua whatu sai na I se taufetulinga. O le taufetulinga, peitai, e ke ka moe I le tamoenga le nei, e ke ka moe ma le ono sa. E le ngata e ke ka moe ma le ono sa. Ai whape na foi, o kula fonga me o ka moenga, I le o langa. Whape na foi, ona e tepa taulai, I a Yesu. Ke loa afa pe ke ka moe ma le ongo sai. I le o langa le nei. Ma e te patau la I a Yesu o le unga.
e kingi manguia le ka mo enga le na e te tamo e ai fai mai le fa punga masani o le mea e te CEO pe e ke te pataula i ai e ta ina i ai o vai o le mea e ke ngā lala i ai a mango e pio le tala foi lea o le me falala i ai le la au e pa u lava i ai le la au ringa o le mea ke CEO i ai e i unga e fōlinga lava i ai ia fa te tainga a fa pe ke CEO le te pataula a fa pe ke CEO i le lalolangi o maka e i le lalolangi kaimi uma kei loa e i ulava ina e fōlinga i le lalolangi a fa fika uri e ngoto ai lo langa ai a fai e ke CEO ma e te pataula i a Yesu i a so uma ro langa po a fa fita uli o mai a e ke pakaula i a Yesu o le unga e i unga e fōlinga i le li faola i lowo langa ale mea siringa manga ia e si tia lowo langa o so i fuanga la o le tau whetulinga e tele whawhita auli e ke whea ngai ma oe i aso uma whapewhiringa i aso a kongo e alai ia le whewa makar kau whikuringa a o iengi lu tau o whea ngai ma oe ma o le mafua anga le whai mai elitu spa ia e mo mia lo ono sai peitai e lenga o le ongo sai ni me mo mia le me pe se package foi le e ia le ongo sai e ia le ma le melea o le tepa taulai ia Yesu e tele ia nei tangata o kawa ai foi ia o le kau mawhai e ongo sai i le kau whikuringa o le olanga le nei ai o le whawhita uli ua le ai se mea lea o le tepa taulai ia Yesu o le unga la o le kua inga tangata whapenga kau mawhai e ongo sai ai le isa kepa ia Yesu e alua lua ia e lua umal pusa ongo sai a wafo i orka ngaka ele a totoa po le alo fai mai o ewa ka penga i ongo sai ai le ai se kepa ia Yesu e umalo pusa ongo sai e o ngā alu o le unga ia kongi lau solo i leo langa le nei vai whaalonga ka ka fo e ke ongo sai e ke ua umbal pusa ongo sai ke fai aku ewe mai oi sa ele si alo matua o fau kua ko i leo langa e le mea o kupu ilo na ainga o vevesi Malaysia tangata longa ainga a fe mai lang kala oi pasta ua umbal pusa ongo sai a ke lo mea umbal pusa ongo sai ua umbal pusa ongo sai o nga ngaki kau mawhai lau malosi e kausi ai le while muuma e ongo sai ai le ai se mea lea o le tepa taulai ia Yesu o le extra strength po o le maolosi wha o popolanga e ke mauainga po o le ki e whanga wai ongo sai o le tepa taulai ia Yesu so o le whisiri la mo oe le aso le nei o a mai lau pusa ongo sai ua makala le kampung ia pusa ongo sai la uma le ongo sai o le lui mo oe a fai ua makala ngei le kampung ia le ongo sai pia ia o le ongo sai muli muli ale ngei vesi lo man mea o le lui mo oe le aso le ngei a fai ua uma le pusa ongo sai te patau la ia Yesu fai mai kala ku spa ia a te patau la ia Yesu o ia na te fa ato atoa lo fa tua e ke ongo sai ia a fa pe o Yesu nga ongo sai o ia nga o ilioki lungor sa tau ele i umalanga pusa ongo sai aisia a wafa nga ke pakau la fo Yesu ilon tama o lona tama nga mauai le ongo sai ma manu malo mo o ile asu ngei a uma le ongo sai ke pakau la ia Yesu ai se siwa umal pusa ongo sai fua le asu ngei ole a vevesi ilo le mea ia lo fatu ma ia fa manatu ia te pataula ia te oe fa fta Yesu amen Inga tamale so ile ufako male ufale ona au fai mota pale leo mai o ia ya te tato tai mi fai
tamale soso ile fako male ufale ona au fai mauta pale tepa ia o mata ia imauna eo o maiai wa amanu yana olo umolana awa oi au le tama alo papua olo o tausia so o se taini ya te itaua Ia ole leo leo mamo elele o ia o e maune e leo leo mai lo uangana iso o se taini umala o ia ole leo leo mamo o ia o e maune leo leo mai lo uangana iso o se taini umala Epa e ia o mata ia i maruna e o mai ai wa amanu yana kolo molana awa o ia le tama alo papua olo o tausia so o se taini ya te itaua te pa e ia o mata ia i mauna e o mai ai wa amanu yana olo umolana awa oi au le tama alo papua olo o tausia so o se taini ya te itaua olo o tausia so o se taini ya te itaua olo o tausia so o se taini ya te itaua E o leo le sele sele ngā marapese tepa e o mata o wha mai ai le porkalame a reto leo nei tai ona taununga i fore nā le porkalame nei fwe pa yaso o whafte tele lava pasta la whaere kopa malo whafte tele mo le au nanga ia malte pena ina o le tāra porkalame a reto leo nei tai au mal nei fwe pa yaso a toa le tau tuamo le samos folima e va toro a moino o toi 5 minuto lo toa tāra o le tu la fitu la solo su wha pūla o ane mena tu pura nei aso tau sanga o bai a son lua se funmal faa perila tau sanga a feif salau lima se funmal tolu o le aso na tau au i naile whailonga whapitoa tau aloa mo Sir Winston Churchill o le saulinga na tu alo ia pe tau au ina le whailonga whapitoa tupito mai tai o Britannia Queen Elizabeth II i le Windsor Castle London Englani i la solo su fa a perila tau sanga a fe iwa salau lima se funmal tolu o le tausanga a whewsa lau sfumal tolu o le aso talalo i ele Woolworth Building New York City na vele na whalo se whale pito silente le i laulangi atoa i le nā taimi so le aso nusu wha o Aparila tasi iwa tasi tolu talalo alo i ai the Woolworth Building
New York City, te ropo whawhanga mai nisi New York, lato te whira na fo i whale tono New York, a na sora nana talalo iai, lusu whao a Brelam, tasi iwa tasi tolu. Maso lusu whao a Brelam tau sanga lua whesuma le ono, marama loa ili tangata sua whaia Andrew Lawrence, ili malafoni na whaia i London, the London Marathon. Tolu sfuk sanga le tangata le memari le ngakaringa, malonga ofu na ofu le aso na marama ai. A bright yellow banana skin outfit. Marmaloa ile tu ungarna ile lua i tula, fase funu mar 5 minute, mar fase funu mar tasi sekonde. Ja, morsi fiola tu no le aso nei wa tole ile se lausu mar faso tatu fo launga le nei fo sanga lua felusu mo le ono winga e to lua se lau lima su mar tasi aso lo toi ole nei fo i tu sanga. Nisi na me fa mo wina tu pula su fa perila. Ile telo tu sanga baval tu mo rena sama sfalima i tolo amo taru telefone ngal bo tania pe mai a taru fa sala fa business nei. If you feel more na rental se failo antula na fa bito mo le masina anto a perila a fa mai nesta vale ya soyono e mo fu ile aso ile tongi e tasi lo fa ye foi le fa mama venga e se fulu 5% e pa u ile tongi so se ta vale po le ala vale umi e te fa ngai nai e ba fa yo no pikile ta vale mele vale le fa le olo ma fangali fa pelo tanto ofisa au tu ya la fua pe mo le te foi le fa tali malo olo e fa motuai ai inga fa pitoa olo ye la tanto insurance cover e te fili mai ai ina dei tupu se fa lave a olo ye le fa mama venga e ye la tanto account in New Zealand pe la fo sao fo ile Mona Rentals e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi na olo sa mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy ile ovolu se lau o tasionono po numero ma sani au kilani o le lufi tu ono fitu iva fitu fa ma le lufi tu no fitu iva valufa matalo sanga e transfer o e ile moana pe asisiane le tanto Facebook o le Moana Rentals po le tanto upenga tawhailangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi i Samoa. O ti ngana unifo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iai lo nifo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu wha valu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental smile every day. Baby, lomai! Hey! Oh! In this update, Treasury officials are revisiting their economic forecast for next month's budget just weeks before it's due to be delivered. It comes as Moody's has downgraded New Zealand's economic outlook from stable to negative. Nicola Willis says Treasury's move is unusual, but it demonstrates the intense global volatility we're currently facing. She says aspects of the budget are having to be changed. We're having to squeeze additional things into the budget that we hadn't envisaged. That's things like the support package for low-income working families. Hopes of golden opportunities from the India Free Trade Agreement, with Labor now giving the deal its backing. The government's set to sign the agreement in New Delhi next week. It will reduce or eliminate tariffs on 95% of exports to India, the world's largest country. Export NZ Executive Director Josh Tan says having bipartisan support for the deal is critical so exporters have certainty. 1 in 4 jobs in New Zealand is directly tied to our export sector. It adds up to about 20% of New Zealand's GDP, and that's why we need to have good access into high growth markets like India. Wellington's mayor says the city could remain in a state of emergency until the risk of slips subsides. This week's record-breaking rainfall has caused damage to roads and properties around the city and took the life of a man in Karori. Trains between Wellington and Johnsonville were cancelled yesterday after a slip came down on the tracks. A $100,000 mayoral relief fund has now been set up to help with the recovery, but Andrew Little says people should get back to normal as much as they can. There'll be no chance for the Black Foils to redeem themselves at a home sale GP event in Auckland. The regatta will not return to the City of Sales next year after the government pulled funding. The New Zealand boat bowed out this year due to a collision. The Black Foils say they're disappointed with the decision but remain hopeful the regatta will return to Auckland in 2028.
That's news. In sport, Dame Lydia Ko sits in a share of 26th after carding an even par first round at the opening women's golf major of the year in Houston. She's 5 strokes off the lead. The Tigers have moved back to temporary second on the NRL League ladder with 12 points after a 33-14 win over the 14th ranked Raiders to start round 8. Canberra coach Ricky Stewart has taken aim at his biggest gripe. They can book their end of season holidays a lot earlier if we don't start fixing our errors. White Ferns cricketer Susie Bates will retire after the T20 World Cup in England during June and July. The 38-year-old former captain has been at the forefront of a revolution in the women's game, from amateur to professional across 2 decades. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Patalo fai after vale nei taimi ole tai au fau ma lole foi a lole fato toi lunga la wala ya olo tu mawana pala siti munga e le tele vaenga o kilani wo matua I ma se la wala so lo fa manatu pele waka ko tahi fa mo le tato after vale e mana mia ya le lava fa tau tamala si sila ya manino le lei tu la fa le tono le tau nei foi tai au fau lunga la wala na mana e le matua pisi tele live ma ngai ya live flow le lei le traffic ile nei foi taimi ole tai hau a pawar vaenga lo chichi latua ka mumu mai ya nga ki sirfira lea tatu kala ko jo pasi mo yo Drury city bound ole state highway 1 ya nga flow le lei maiale papakura takanini manurewa manukau te irirangi fa solo atu pisi la chichi lava le East Tamaki road on ramp city bound flow le lea tuase pa il tolanga ya kilani fa pena fo malanga mai sifo la seki palengi ka ko highway lo se folo malanga malava lele o te tiro atu sui mo mai malanga malava le lo suru ka fefe ya longo winga fa siko kero la to le malanga nei tai hao ya to langa nei longa la wala le ai se fa la lava to na mai no nei tai ma tai hao au vale lava non sa fa dota le manino se sila mai ya style le to la fo longa la wala nei foi tai hao Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Malo se fua whaaftaile tino ila mai momala whaafongara nei taimi o le tai au. O le vaenga lata maile nei I le tala o le tau. I le nei fo I taimi o le tai au. Tāru amata mai Samoa nei taimi o le tai au fau. Wawai atu lawa te ale valu Samoa. E le nei tai au o lo o langi le mai il tau I Samoa. Le banga le tai au a wa fo inisi vaenga ala mana ya la sur mai le lai Samoa nei taimi le tai au luas fu maluo lo iai. Ia le mawhanawhana le ea I Samoa I le nei taimi o le tai au. Wingo le tau I Samoa mo le nei fo I aso for railing o le whasolo ina langi le leile tau. I le tela vaenga o Samoa. E vaenga o Samoa pa ui timu. I le so tu sain fa mamonga la vai taulo tu mai le nei fo I taimi o le tai au. Whaina o tolu sumba lua degree Celsius mo runga le pevela le e Samoa le nei aso. Lo suma leono e lona mawalalo o le taurunga o tāru tala mai Samoa nei vaso le tala valu le tau nei le start of sota inga Samoa leo avano mai sui al radio Samoa I pia mo tāru taruanga masani as foreile au taurunga o tāru tala mai Samoa le tala valu le tau nei avano e whaatalo whatuai panga malawa le tāru pakalame malu le tau whafonga mai mo mai Amerika Samoa whapena foi I Samoa ia ma le whafonga lunga le tātu wala leo FM 106.1 I Samoa malo lava ia le soi fua manuia le nei foi tai alfa. Se mai talo tau I New Zealand nei e le leilea foi vavai atu I telo vaenga a ma se lava de moti matu le ilapta inga ia mo tulanga I timunga malolosi timunga mafama savili motu I saute lai o kei tātou so tātou amata mane motu I saute e le nei foi tai au Vavata motu saute Nelson lang de leile taus fulono marunga na malu Lu Westport lang de leise fulono marunga na malu Lu Greymouth lang de leise fulono marunga na malu le so Blenheim fasoro lang de leile fulono marunga na malu le so Kaikoura lang de leile taus fulofitu marunga na malu le yaso Ti marua na fasoro fo na lang de leile tau e puaoa ni so times fulofitu marunga na malu Lu o marua fasoro fo na lang de leise fulono marunga na malu le air
Jela vainga Alexandra lang de leis for river morunga malu le air Wanakam lang de leili tau Sfuloro morunga malu Queenstown lang de leis for morunga malu Invercargill pasoro na awa pa utimu malo sit savili masisifo se fulu male onol malu fa mawina mo nei fo yaso Dunedin malo se fo manuia awa tau mo top Sful varu morunga malu le air fa mawina mo nei fo yaso mane ayo karas tete ma lo lava se fo manuia tere nesho pa angal tara pakalame fa tara fo mai le taya male taya alo fatu lau mai boma lau fa fo nei taya lang le tau mo to le nei as for reles for lima fesimaru lula o to for lima maudunga maru lu fa mawina mo karais tete ora nei fo yaso se mai talo tau de motu matu ole vava yatu ole pi chola vadunga motu matu lo ia heavy rain warning mo kai taia fa solo na awa pa utimu mamafa timunga ni sio taimi tau na atu la ori ana nei ia o mo watu le mamafa na timunga se fulu male valu mo lunga malu ole ea mo kai taia fanga rei mamafa fo timunga lo ile heavy rain warning mo to mamafa timunga ni sio taimi marsa vili angi malo si mai sauti se sae se fulu male valu mo lunga malu ole ea ia mo fanga rei le la mo tone mano se fo marira nei taia fo pa angal tar pakala me so se vanga la mua solo langi le tau mo to puao la titil taia sfuma lima mo runga dal malu ole ea malu ole ea fa mawina mo Wellington le so leven langi le mai langi le o to so sfum fitu mo runga malu lu e le tele vanga Palmerston North la langi le fo le tau sfum lima mo runga malu lu le so Masterton langi le tau le yaso sfum mo runga malu lu fa mawina mo le fo yaso for Rayleigh Hastings pasolo ina awa pa utimu lang le la fia na nei spufitu morunga maru nei pia pasolo na awa pa utimu spurono morunga maru le so Gisborne lang le tamo dos spufitu morunga maru ni Plymouth manga isuro la spulima morunga maru le so Taupo spul marvalu morunga maru le air pasolo ina mata ngo fia suro le la mo to e le so Rotorua manga ia lang le spul valu morunga maru le air le yaso kiri do heya sulu matango fila lamo tole so sulu balu malunga malu e tauranga sulu malunga malu lu mare langi leo tau e nei fo yaso tele na vaenga oni sila tama ki makau rawo klani no fanga fasa langwa radio Samoa a pong sap sol a pong sa ko la langi ri ko fe ibalo el malu lu monta to ya kilani heavy rain watch lo to monta to ya kilani areas of Auckland, north of Papakura, o vaenga mana o lo elap ta inga ile nei fo i tai au fau. So we got to tell you so to mau ona mafati munga tele vaenga au kilani le so sfulu ma le ono morunga le maru lufa mo wina mo au kilani ivolo el maru lu ne vaenga tai au paudia ia a woi kafe fe ia le alangi le le tau tele vaenga au kilani se fa ye pe mo iso de kafe fe sfulu iva morunga le maru le e fa mo wina mo au kilani tai au Pai kon tuatu la salang de leila so fua mala so lua mala so lulu mala stoffi o le nava yaso o luma na yato. Fa momongo o manau tu na mala vai tau nei taimi o le taiao male fa mo le tunu ala papa au ni so vaenga o le lalolangi manatu o monia mari tau mo tau e le nei fo yaso fo tatu o dia so ka fefe le vavo swing o ka wori Koe foi wa maka maringi vai aso fa mai la vai ka e langi le le so al palacio ki bo re ko mo be po o ngar ka o le palacio ti mo ia le le o tu langa na e le tau mo fa mo bongo fa la vai tau tu na mai nei tai mo le tai ia e le o tangi o nei vai nga ia te manto fo io lapta inga ia mai la vai tau le o fa le wato le tatu foi por kala mel tatu la vanga sa mo ia o me o lo mau la to fo isu enga mala to fo masingi o kapu ia ki munga ma tangi malo losi ia mar susu le la ia ai e tu atu ia te oe e le fa nga ina le fo io le fa tauta le ia ma te pena so stai e le ia mo ka penga le ta tau sa ni le ia mo tai me o mai fo ia ti munga ma fa ia se fanga lo tatu ia nei malo fa tele no fa tala fa tu ni si fa fa ta si mal tala pokalame nei tai mo ta ia malo la se fo mo wi Lena ma world today in history alona se lausu fani waso o tatu folonga kalunga ko folonga lua felo su maleono la wenga ko lua se lau lima su tasia solo tol folonga mi ala folonga avai o tatu one day at a time mal ka ko sa valinga dia lo su fu mo lo wala nei fa tai le tua ko fanga nge mo boy au dia ka yao vi ia le tua e fa penga ngaru se ka ko miu
ngai ke uka ko vai mamao ngai o ile vaso fo ia ai ele au dia kai au vas ka ko ki ma ngai las forile ma lo la tuno la lo su tu ma ka ka nei foi vai aso ato fai ma fai ki fai ki o tai au ko o le ia mo fai ka venga fi fo nei tai au fo sole ora ke lo ka lo ngale la fanga solo o le stadium fo a karestete o le mo le la fai uma ka lo ngale super rugby o le foi o le weekend ma nga mo ia la ka lo ngale la fanga solo wala a matalana nei ile tela forfitu kalonga makalanga te tala ile malai fole crusaders I karastete amuyoko lewa kalako malai fole le fai uma ya kalonga le weekend nei so at tala la nei crusaders mo Waratahs talo mo mora na e te tala ile malai ia on fanga solo ilo tai te tala ele Brumbies malai Hurricanes ile lima ia fa solo toile o talo le Blues malai Reds lima le poa taiao ia so toi maltalonga le Highlanders ma le Moana ile so sa ile lua le Wauli ia male talonga sifi ma le Fijian draw ile aforfa ile sa talonga umaia e fai uma lo karestete o mbakua o farongo atu o mbakua I feel vaenga pisingisi kareskeke o kaulei o le ingia ngoi hotels kumu for ainga ia male to telo na to malanga mai moina tala ina lo ia le stadium folea karestete fai uma ka longa ye lima nga ngei kaiao malasa ka kia pana ia le al tali marona karestete malfa mo la to fa longa ka ngo mo for weekend ngai o male ongo bidionga kupia kareskeke mawai le gato tangata mai mo talonga ia o telefo io tato hotels mo fa inga la to ia il telefono la tola fa ngaina pe o tulanga na ia o super rugby na ia mo fa unga fa yaso talonga liki talonga la fanga solo le liki ta masanga lo balo po ka lo le Tigers ma le Raiders mo kwa bari fa le West Tigers le Raiders po au mua le mo kwa le o le melo o le au le Raiders I mean le West Tigers kolus fu kol sa football vat na nei ka alo le valu pona nei Cowboys ma le Sharks sfuru pona nei ta aloi el Broncos ma le Bulldogs ma ga ka longa le ta ia le ono le fiafi ta aloi le kalako ma le Roosters Warriors ta alo le limba te le valu le po le aso ta ia ta alo le Dolphins ia ka longa le fai ka I mean Wellington e pe fo ka Wellington e fai ka longa le ka van ia ma le sfuru pota ia ta alo le Storm ma le Lapiki a salfa le Oli eta aloi le Knights ma le Panthers ia mal talonga mulmuli o le sal lima te leono talonga mulmuli na le for weekend o le NRL Sea Eagles ta alo ma le Eels so talonga mana la fanga solo ile fai unga o le vaiaso mo le sit fiele no ia le ka longa ngai solo ke fa ko tele banga yeso ese lo kofifia tele o alo Samoa so le mal Pacifica le ta alo ba ka longa le NRL e fa kol ma ngai ke le mele o yeso le tele o alo Samoa e ba ngai ala ka maka fo le ia le ia o tele na taru ta longa la fanga solo ele fa o vai aso ia wa fo ile mai mo male se sila le tno ia mo alo matama fa na o Samoa ala fa ngai fo matalonga fa o vai aso president nei ka inga fa pikoa ia mo alo mo Samoa sisi fo Samoa me ne talonga ia le mo kwa aru mala ko Blues kwa pingi fa le al mumu kwa pingi fa le al mumu ka ia fa mo moni kwa le pisa sa pora se raise great ngai ia ari unga fo ngaka longa ma le Blues alo mo ia talonga alo matama fa na o Samoa fa ko vai aso
fa o lapi Mariner, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Former Prime Minister of England, Winston Churchill, became so famous for his speeches that he's been called the greatest speaker of the century. He was also famous for his quick wit. Yet amazingly, he was not a natural gifted speaker. In fact, earlier in Churchill's life, he had such a bad speech problem that people made fun of the way he talked. Do you know how Churchill changed to become the greatest speaker of the 20th century? He studied and wrote his speeches word for word on paper, and then practiced them countless hours in front of a mirror. He worked at saying each word just the right way, with just the right facial expressions. He also practiced pausing and pretending to struggle to find the right word, although he knew exactly what he was going to say. So even though Winston Churchill was not a naturally good speaker, he disciplined and trained himself to become a great one. You and I can never succeed in life without discipline and hard work. It takes sweat to succeed in our job and career, in school, in sports, in our marriage and family. You see, even if you're born into a rich family or with an intelligent mind and natural talents, you still have to work hard to reach your potential and truly succeed. We still need to get the best education and training we can, as well as to practice and improve our skills. Most importantly, it takes daily discipline to develop the heart and character we want to have. We have to learn to control and change our attitudes, our thinking, and our way of doing things every day. It's not natural or easy for us to quickly forgive someone who hurts us. It's not natural or easy to always be honest, no matter what we can get away with or how much it costs us. So we need help. And today, you can start by asking Jesus to take control of your heart and character. Remember, God will do for you what you cannot do for yourself, but He will not do for you what you can do. So with His power and help, plus your work and sweat, you can start making the changes you need for your success. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Talofalava, I'm Annie Pulitiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Yeah.
Radio Samoa. Tasilima i tu. Amo. Afatonu le July fitu o famania ngas fana ora ne foi as faraile luas fulu fa ya yaso abrila ya telefoni ngalo makala wale ka fefe ora ku ya la omi wale wana mantala telefoni la ngala le tolu fitu tasilima iva tolu mo fona bono ngal tanto email on air radiosamoa.co.nz ya male tanto fangai no Facebook mari YouTube Radio Samoa o fea lava o wala na whaina whangai na pawara mea o le wawena o mai whamilianga o spana ure nei fwoi tai o fau so na wata latu telefoni whapena fwoi tātou emailing ia ma le Facebook ma le YouTube aro le Samoa e mōre nei fwoi tai o whamilianga po aise tasi whamanatu lona sa whanau ure nei fwoi aso ia avesi whamilianga au le fwoi se mea no fwoi o lawan whamangianga runga ure Samoa e fwoi mea no fwoi moe ngai kai e pimanga hiranga ia le lei se o titilo atu runga le tātou Facebook mari YouTube is familianga le is familianga lungol tato Facebook le is familianga lungol tato emaili telefoni e fo ise familianga lungol tato telefoni nei time le tai au file mula so su fa aprila manga ya okay le lei se yo to e va vai tasi okay va vai au e fa fo ban nei tai au ngelo wa so fana au le si familia okay pone al pesele familia tol pone kamara penga Ale Radio Samoa. Ya mal tara program baru tanya pa fa pe onelo was fanau. Mario was fanau le fa maranga le le tara matai le. So it was full value. Here's the value. So it will not sound the fool. Oh, te anuai. Va amano no si e awa. Le fa vai vai.
to fatasile to iluma Ola fai va fi wailo Iola to luma Oh manana ese wala to tala mai Ole andana pa ia lena ufo ina mai Lauma pese mulima tala lele Alofa fa ama onita talo Wafainga taso nei Taita iseta si ina ino Efa aula tanga Ole amana pa ia olea Miotonu manapa le mana e antio I folle anana e fai mamo ni mamu Jerusalem ma Italia umalava Samaria e o atu ina olela malami fa evangelia lela lolami Mana de afio I folle nana e fai mama li mabu Jerusalem ma Italia malava Samaria e o baitu ina olela nolani fra evangelia lela lolani fra evangelia Fa evangelia lela lolani Bawon solonga le me uma lunga la wala nei taima le tai au le se fala lave tu ina mai le ma le waka ko tahi na le tu alalo ma se o la wala so le pongisa mai afa fola ka le wala le pongisa kwa maka kia fo ngi ya sori au ki langi ri after vale ya le a o fa mo mori la ta vale au ngi ngalonga ka pepe o ki o manga vai fo o pele ma alo ka vale fa mon mole ai o lunga la wala solonga la lei na Paulo banga lo titi latu o poloka mo tanto malanga mai sifo sfuruano la ma nei flow mai link ball sfuruano flow le leia now around Western Springs Morningside Pauna banga la poloka man ne banga la tayao o isi banga mana wala wa se ki pale ngia ka ko sore malo lon sai of vale poloka la titi around Mount Wellington City Bound State Highway 1 for Penafo around North Coast, Motato Langa my North Shore. Pawana Vanga la Itiana Vanga de Mumu my Antela Vanga la sama and green. Winga la PCL flow delay and any time of the time how Monterey on Ram City Bound. Kasifanga Vanga de Mumu any time of the time how. So after Valley from Natural Talabakalame to Mawana Matala Tato, Laylo should see la time. Mai fa tau tau lango il mase se ona wala ni foi tempo de tai al tau mo de samos folima iva toru amo wa toe lua se folo maritasi minute ona tale ole tula e valu ta penang whanau malo ai ngā atua mo se ta whaonga winga ese le Auckland Zoo e whetau le lei maltu uanga wa o ngal whanau ya Aperila whaalongolongo I whaatal noa ngal autau simanu patamata la lata I Leona Taika, mai si manu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tuo lalang. Le Auckland Zoo, whaata mai tima le ainga, o se ausere tumui fia fianga, tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Aukilani saute, sa ili se sa mo oe malo ainga.
o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale taavale wha moe moina. E tele taavale matango fie filfili mai ai, tele le fisoasoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se taavale e talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau taavale. Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pere taro whapitoa nao le $5 tu tongi pia whaunga aina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whewe ai. O loo awanofo le tato direct transfer ti posi mai ai au tupe le tato account ma wha mali aina fasili lupa le telefoni ma wha tino la foino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tutongi no pido le mai mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa pe tutongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land ma so se au nanga Samoa o lo mawhai na whatino o mai tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia o whasoporia so se wahenga ni usila i o tātou la o lo awano fo i o tātou ofisa i o taro mamangele pe whaunga le Pacific Easy Mobile App mo le Direct Transfer whasawa i lo taimi ai sili ato na whasawa i nau tupe wa taunga tāle Penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Varselau o Tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaalongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu.
Fana seto fana moe ma lie le pese e no tos fulima mino tolo tolo talo le tu la valu taurungo taro tala mai samo o le nei vai aso pe tale tu la valu e le tao nei manato mo mai o nei time le tai au kimu mo ka ko ia kilani fa tai fala longa le Enterprise Model Group in Manukau Stasio compagnia lo lang ma lo si tano porque la me ma lo le tai au afiane e le lotoa Allora faccio smale songa e a kuso fiele lei o se tasio la fa filo io pe a filo toale Enterprise Model Group in Manukau fa ina fa mai mo o gelo ta vale e a ma watu foi se tauli lei mo oi e tulanga masani sa ili fili ama avelo la ta vale kuso fa temo temo nei ta ma lo si fo mo ni ya ma lo foi le e usu ila songa le o tavai ya ma lo foi tawa ta io tau tuina se ta to tuno ya Malole lange ma. Tato tau fai wha malo, vi ele tuare nea so fau o kau whare kongo mari kauri ngi kai aori. Yes, au sort. Yeah, ma se ala se whai le pewa. Ia le vai atua longo vinga uman nea so o tau wale o le la tato whafta ngai nea. Ai foi. Ai mole atu nuu langa i atu leise me popode ngā kere kako wha maru ngā si im kwai wha mai moi tono lotoa. Ia mafsusani, foi lau sunga mo la tau tau se lista vale nei foi vai taimu kako ye. Ia sa le lava sa nanga la songa lawa ia o lo tele ia tulanga e tato fa mal ia a fa pe foi le mo seven no ia o lo a fo ia o lo e tato website fo le enterprisecast.co.nz o lo ma fai on na mo mai tato ta vale fai mai ai lau lau application tulang fa pe ia o lo no winga o lo ia ile tulang fo le ia mo ila to fo ia me se to nga taula nei wa le ko se pia Del wa ile su matulang pa ya. Mane. Ya le lei ala watu le no le lei le fonga fo ile atino. Tulang e telo taru ta. Vale ya manisi fo va nga le tu al Enterprise Model Group fa mole maruka. Ya fa ta ile ma to wa no ya e fa ta lo watu fo ile. Fa fo ma se ta to wa tu no le al fa fo I anu nga le nei ta fo. Ya fa ta ile li o le ta to se lo ilu monu. Ai le tua no ia tu langa lo na tau singa mlana to na lo fa wa mo ta to wala kana ia ole e fo lo fa pata lo fa fo ile ta to wa nanga nei le Enterprise Model Group nei Manukau ia ile malo se ta to wa tu no lo ma o mai fa sa lo mo nei ta ia fo ia o lo tele mano na e ta to fa to ia ile mata ile pa o ma wala lo ta to ta vale a mata tu le fitu ase ia o telefone pa o lo tele tulanga fo le o ta vale ia la itia filo no inga ele ia le tulanga al pensini ia tulanga fa pe o le vai tau al pensini ia pe o telefone tanga lo li fa tulanga le hybrid male electric cars ia lo ia ta vale na ia fa ngo fie le nei vai tau al pensini o tato promotion mo nei masina ia le fu tato anga e tu las le vai aso mulmula nei masina ia lo ia tato promotion na trade in la ta vale ia te anga va ile tato draw ia mo le lima feta la il fa mo masina nei ia lo tulanga fu le pa u mo la lo tato ta vale ia lo vai tato pick up o tulanga valu no forma tato people mover ia for coaches ia mo na ia ina to tele so ia tato fa toa no ia foi le fitu for o le tato X-ray lua pe lima ia lo fa peona alu ile lua fe ia se la iba lima ia lo tele mano ra tato fa toa ia fa pe fo ile mo mai se ava no e suma ia mas tal mai au ia lo ia tato website na o le enterprisecast.co.nz o ma o mai tato fa pitoa ia ma mo mai le tato ta vale ia o le telefone fa ngai mai lau tau sam ta fa pe via file finance mo fa tu pe na lo sa ia o nos nisi tulanga o ma tato telefoni ma sani o Barcelau o no staciono Patasival o Barcelau o no staciono Patasival Polo suma fo tato tu si masani o le 573 Grace South Road in nei Manukau ia lo mato nga lua tu malisunga le pule ya Terry Corn te mafo ya tawa papo ia porto au na fole nei o kuso fiele lei me fai ona so tai mai ia pe tala no mai fo mafo inicio vai nga fi fa malam lama wale sa ilio sa fole nei vai tau
ia whaapatai lo sunga le awa o mo mātou a manoa. Tai. Ia, manu te leina fōi ana nei aso i fuafuanga fōi. Ia, ai mai se fōi le whaatau ni atu le weekend. Tai na wa. Ia, ka manu fōi le tua le whaaponga mau se tātou atunu. Tātou whailea ai fōi se malamo mo le alofa maleanga leo le tua e whaasoi fōi na mon nei tai. Ko so whaftai mo le poti le nei tai au manu fōi whaivora ni aso manu fōi le ngatu le long weekend. Tau tua mo Radio Samoa Sfulima e wa tolo a moto se furu mino tolo tolo tā leo le tula valu. Nei matua ta pena nei whanau le tai au malo lava ia le on sai. Ia malo le atino lo whaafo mai tono whai ngā ruenga. Tā tō lo ngā rulu le nei fōi aso for Rayleigh for mai vani ato loa good morning malo lava ngā rulu. Morning boss. Morning boss. Morning boss. Chief. Hey, g'day boss. What can I say? Morning, doctor. Morning, eh? How's your morning? Hola, boss. Hello, man. How are you, Coro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more aikai lafo, okay? Okay? I'ma taste it till sanga on the tattoo I've only. Talu si on ngaluenga ma se si ne ilove. Fai mal fai te ngalu mal fai auto. Talu no fai si mai manu ya me uma. I fight with my fama for passing it to my mata. I you to boss if you money me your mata. I want if I mango kolokila no le time sa ope over my love pay I le mali o lo mana o. Tikile usope ane ai sana lifi. Fau to ya anko pe afisi. Ia eli ma foa I laulani si. Ma o tu fa samo ale au ingilisi. Let's go. Tato fai fa malo. Famalo lo si, chopili nei aso. Awal fa ai ito Sofia. Awi mo ile nei ngaluna sa navi inga. Awi tato, fai famalo. Famalo lo si, chopili nei aso. Awal fa ai ito Sofia. Awi manava fifia. Boy. Ole fusia ile masola falo. Ole malo si ele se failo. Fa malo si tai tali si moko. Falo ile le ya posa sa uta oto. Awa. Tu si pasi sa ile la ngaluenga. Olo ngalu e foi ai lo tongi. Olo sa ile pole so singaluenga. Ele ole tu si pasia ole tangata whamaoni. Tatele to pule ni ta tu si pasi. Tu sa penu tilili ta whapalani. Ata whamaoni atu le tunu tima whea masani. Te ea e tu e tangi. E umane ua sir tu masati ni le ami. E manu ye ina lo nei e toi malu ye ile langi. Wow, tato. Fai famalo lo si, topili nei aso. Awal fa ai ito Sofia. Owa ile nei ngaluna sa navi inga. Awi tato, fai famalo lo si, topili nei aso. Awal fa ai ito Sofia. Manava fifia. La mai ano afai ua yo o no tongi. Sele longa lui mal fa maoni. Fa te ala tula on fai leo fuanga ma bana tu samoi la fa somo se fa moli. Fai lo si ma sani male oli. Toi tu foi manava so ini loli. I say yo foi la ile aso tongi. Fa tata fa uma au fa ia la mai foi sama songi. Au ai te ai u ina ne se oli. E se tu se aku ai fa ali mai pa umoli. Mawalo la unga luenga ko anga I kakalo. Loko mawalalo. Au ai ke chiki ai fa alo. Ko anga I fisili ma vavela ua. Au ai ke popule fu
tua o i se mea au whainga luenga lai le vale o lai loa mai o le ngai ke pase e o ngā e se se le su enga lo pasinga o le le i mo lo pi le li whainga lau tax mai le i mo o pepa a e su mai e relax waka kau o ngā pase me malo i lo pe sau gossip au e te ta whao wa ai oi i tuli le usu mai tai au gossip au e te ta whao wa ai oi i tuli le usu mai tai au mai a kile ni e skali e kau i a skivi o i whalangi musika sika mani i le sa i whiwhiloi ka me ki sa si u o ki langi i tātou tau whai whamano whamano lo si tau pile nei a so au al wha ai i tau sa fia mo i le nei ngaluang sana i inga tau whai tātou tau whai whamano lo si tau pile nei a so au al wha ai i tau sa fia mana watu mana whawhiwhia Whaaita oe e seisi Ia e ono sa i teisi O alau lilo tama wala lo A malu I whale malu whafo Au whainga luenga whea lo whani Mata utile naka mupani E amu ile na pule siri Ele so ona fire say si Se amu ele na pule siri Ele tai fika e say si Le ngā la te tolu minu jolo tore tāle ole jula valu vai o le aso kimu o lo mokua I mingo I whaale lea I e whaile exercise il pesele mai alo lea So mal tau lunga taro tala mai samora nei fwoi vai aso ma lolo sui fua
Talo for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Usi mai alau whaafafonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whaatalo whaino tātu o tino i le tawarunga o le ngā luenga usi mai alau whaafonga. Wa le fina ngalo le whaipule o whale ali li tasi. Le fio ngā toe lupe maui au tele pōmuri nuku o na semo. E tau ave seri ilo ia mai Australia o ia le o Peter Lithgow. Lana tālo sanga e ave le whaamisinonga o tālo sanga e piri le na whinaunga. E tango fia ai e peo na whaatulanga le asoruru asau nei. Le asorua sfuruiva leo Aperila e sue nai. O ia toe tālo sanga i nei le whaamisinonga. Mo seisi ava noa e tōro po ai le suenga. Ai sei toe sa iri seisi ana lo ia mai fafo. Peitai ua te ena le whaamasino mai New Zealand lo whengai ma le mata uputou whaamasinonga. Le fionga ia Justice Harrison. Le tālo sanga le sui whaipule. Ua talia le whaamasinonga le isi ana tālo sanga. E tāo fia se tūlanga le tu mau po le stay. Le malosi o le whaai unga o whaamauni ailo na morianga le whaio whainga whaalatua. I le whaamoe whaatosina ai se tangata palota lea ua solo iai. Ma le no fua o le i tu malo. Whalia le whaamsino, sa tu ava noa le whaamsino ngai le whaipule, mo le toru vai yaso ai tapena le loia mai Australia na ia Filifinia, ma mafu ai o na tolo mai le aso luas furu Aperila, i le aso luas furu iwa le masina nei lava le sueina o lana tālo sanga. E leo whailo ina le whaipule po le ale umio se taimi, e sa idi ai sana loia mai fafo. Ma ua whautua ina ai e sa idi se loia i Samoa, pe a whai o le a le ava no atu le lo ia i lo tātu mutanuu, na ia urua i whina wina le te tea le whaipule i morianga, a o sueina le tangi tau palota, e le whaamsinonga o whainga palota. O whaalia i min nutelo na tolu o le whaamsinonga i tāpenanga o lea mata upu, o lo si le fia ma malama le leile sui whaipule, i teimi te pulaa o lo aia ia le whaamsinonga o whainga palota, e te tau wai o na vala au se palota la i titi, pe a ava noa le no fua o le tofi whaipule o se i tū malo, ma e tā wai lona tau sisia, o teimi ua whaatūlanga e le whaamsinonga, e tu ina atuai tāpenanga umalo ia o le isueina lana tālo sanga. O le usita ia le vaenga whaupu whai o le SNDP, le aia inga whaale tū la fono o le tutongi leo le sitala e tasi le awhi tā la, mo le tausanga na te nei 2 ma ua solo ia aile le stala mai le ofisa o le komisio whainga palota. Stasi leo pāti po vaenga whaupu whai ua te le tausanga, talu na whaatuina ma sa avea ma pātina ngai le maloi ni paya inga ua mawai a le tātou pāle mene. A o lumana i le palota tele le tausanga i lua tasi, sa toi mōni mawina le sitala o lea vaenga whaupu whai, ma tau vai nisi o na sui whaatutu i lea palota tele, i le fua le vaenga whaupu whai o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. O se whainga na lango atua i maisi fo i pāti whaupu whai, ma tau vāo lātou sui le fua lava, a le whaatuatua i le atua Samoa o tasi, i se whinaunga e sui a le whainga malo. Na tau nuu lava le whinaunga le sui o le pūlenga malo, ma tūla i aile vaenga whaupu whai o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi, i lana urua i pūlenga malo, sa ta iai le sui whaipule o loto whanga, o le urua i tama i ta i foi o le atunu na avea i mapale bia. O le pāti o le SNDP po le Samoa National Development Party, o lona urua i ta i o le fionga li tama ainga, le fionga i atua tupua tamasese efi. O ngā luenga le whaamsinonga mawalunga Samoa e le nei masino Aperila, o mōri mawina i soli tūla fono le umio fuala au whaasaino le aisa, whapea le maruana le whaasalai le whale pui, o nisi ua mōri ai. O i la tau fo i wano sala sa maua ini oso whainga leo. E whātau sanga ua whale pui ai le tau leo Filipo la lovaya mamangiangi. Ina ua wha mao nialo na whauru whale lo tātu o tenu i se wha mamoli na au mai Amerika Samoa. O le iwa sfuruiva kalama o le aisa. O lea fuala au whaasaina na maua o lo whau te tonu o se apaso supauta. Ma o se au whainga maua elea ua maua o lea fuala au whaasaina u whauru whale mai i Samoa. O le taule leo Joseph Iosefo Alosio,
Wa no fo sala mo le umi e se fulu tolu masina. Ina o wha maonia lona umia o le tolu tesi ma le lua tolu kalama o le aisa. Na ia umia ai fo ini mea whaitino e pei o se paipa e wha o ngā e ula ai le aisa. Ma se straw po o se mea whaitino e mimiti ai le aisa. Na tā ofia leo leo le piki apu Toyota na ave ina e lea tau le lea. Ma maua aisa i ringa ia vaenga ma le fuala au whaasa ino le aisa. O le tau le lea o a lema semo se manu. E se fururua masina ua whale pui pui ai nei. Ina ua wha mauni e fo ilona i o ina o le morianga. O le umio le aisa e tusa ma le o tesi ma le o iwa kalama. Umio si kaleti maruana e lua sfuru. O lo lato mamafa e ono tesi ma le iwa lima kalama. Whapelo na umio la maruana e tolu. Malona umio se paipa ma se mea whaitino o le straw. O Mikaele longovi i le misio, po o koroseta longovi e lima masina o nofu salai le whale pui pui. Ina o wha maonia lona umio le aisa. O ia wha salanga uma ua to e se ai le teimi, sāno nofu tau fi ai i lātou, a o whaia su e ngā leo leo. O i lātou ua wha salai le whale pui pui, e se teimi na whaia i o sa wha i ngā leo leo, na mawai ma mōlia. E siria le toa lima se lau tangata tā alo le vaenga o li ima ta maa i tai, i le tā alonga si ua mea mamafa, ma ia tunu e fitu se furu le rolangi wa amata tau nuu i Samoa, a o le i te talaina aloa ia i le aso to na i o le nei vai aso, le tā miro sanga mo le ipo le atu lau po le Universal Cup. O se tau sinionga, o tali malo ai Samoa mo le teini mua, e pe ona ave i ai le langolango malosi alo tātu malo. Wa whailoa i le fono matusitala e sui le tā longa si ua mea mamafa, e ai nisi o au masii, o lo whengai ma whaafi tauli, i le tuai maua leo visa e awhi ai atunu e peo New Zealand ma Australia, a o le i whaau au mai i Samoa. E mafua i tū la fono tau whemalanga i ngā ai atunu. Ai wa whailoa i le pelestene o le tā longa si ua mea mamafa Samoa, o leo ua tapena le au si o le tātu atunu, mo lea tā milosanga whaavao malo. O le atau sini o ai manisi o tangata tā alo le si ua mea mamafa, i la tau sa tau sini o, i tā alonga le olimpeka whaapea tā alonga, a malo le tau pulenga. Ia, e mga kua, o leo koe o se angar ka ku wha mai boi, ia, sa kua kuma me le kua, so mai, ia, pe ka, ia, o leo ka oko uma fofuaka, ia, e le mamare ka pui ngā samu, i o ngā kulanga esese, sa lo le ngei wha moe o lewa ngā wha po, fai kau masina, fai kau sanga, kau kapeka. Ia, e whawhkai le o leo kingo uma meu, o mai a ka peka. Ia, e le kua fo ila le langolango malo si mol kako malo. Ia, le sa, o le langolango malo si le o fai whakau o le malo, ma le kako naming sponsor IPFC. Ia, ma kako fai paanga, kampangi ese, ma o lo whapenga, o ma fai kau uru i whakoe mo. E kai kunguka ia upo le kungu o fai vai kapo ia e manguia. Ia. O lele a makadia ka ko fa moi moi. Ia. Ka loa ku ia Samoa ka po mai. Le fo ka kala ka ku. O le se charge ka ko fa moi moi. O fuli le entry. Sa e manga ku o kele vili mai pe fia le entry fee. Ia le wa va ku ia le fo la ku va ku ka ko fa se sila. Free le fa a fio mai kala mai au. E ka ke ka po fa kas ia masida sila fo inisi o lim ka mai ka i o longa ka fai nga nei fa nga kama sa wa me lo lepeka ka longa lo lang e semping lo lang i lo lepeka la fa penga ka va ia le ka ku e bale ka ko au vai ka fai ia wase ai Samoa ia e ka ko mua ia fa marusia le ka ko au wa ka po nga le ko ia la ka fai ka ko au me ka maros e nga fa lot. Le fionga tu au pepe Jerry Warwick o ia o le pelestene, o le whalaptonga le tā longa si ua me mawha Samoa, ma o le whaia onga fo i leo le au si alo tātu tino. Manuia le whai unga o le vai aso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
Oi le masa se ola wala mala timu au kilani le nei fo I tai au fo ai whaftaia mai le waka ko tahi ma leo ma lo le foi ave tabale o lo so longa le ye me oma e le nei taimi o le tai hao. Ya o le va va tu mo ya pisi ai le mo to pisi tele longa la wala nei taimi le tai hao ki ropo ingisi ua fa long weekend ai la tole ngi fo I weekend ka kwa ngatu yai ya fa na te malo lo nei ya koe maloro la songa fua oka kai amu ye foi oi nei banga ro poloka au e malanga mai I sifonga mai sauti nei le highway lu se fulu na all around Mount Roscoe pasi mai Dominion Road on ramp fa sort of my Hillsborough pauna banga lai mumu mai ona pasi mai la wala papa fel malai va lele la ko fel lo mai pisial malai va lele lu su afa wa mai lu se fulu Massey Road on ramp, la PCI live flow the day after Apolokalava around Lambie Drive on ramp. Pauna banga o tato malanga tu nei sau jangal jauranga kilani city bound State Highway 1. Mana ya live flow the day na le pasiatu o Istamaki Road on ramp. Fasolo to Mount Wellington pauna banga lo polokala ne banga tai hao felo mal PC North Shore. La manga la PCI live flow ole mu mai nei tema tai hao. Ya matato malanga mai sifo ngal jauranga kilani now around Point Chevalier Western Springs pauna banga city bound pauna banga lo mo mai ne banga ta au tabale malo lo sai malo foi ya tell me for mo tama tila onga sangole mo nai fa na fa mo la tabale ya matato matua ya ba ile me drop ya ngai nei fa na wi o nei sul timo fasi kimo mai ta hao so le potela tamale nai longa la wala nei foi ta hao fo ta lo falava o le si ufofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Malo fa tele tro la mai malo fa fonga nei taimi o le taiao o le vainga la tamale nei le tala o le tau. For I Samoa. O te leiva Samoa, luas fulum marfao ye le vevela, le vainga le taiao e tu mawinga awa o le tau I Samoa langi le leini so taimi. Tu mau foi ia le pa o timu ni so vainga Samoa le so. Fasi vela le Samoa mo tato sauni malanga Samoa ni yaso. Fasi vela le todos fuma lua degree Celsius mo runga le vela le Samoa le so. Luas fuma le lima e lona mo lalo. Ya, tu fata fat. Mai mo alfa mai fo mai la tino I America Samoa fa pena fo Samoa. Facebook mari YouTube por Samoa mal tan wala le Samoa FM 106.1 ba lo lava ia le soi fua manuia. Nei taimi ole taiao. Taro vai le talo tau Australia pa nga umal tala pokalame so svang Australia ba lo la vor soi fu maria e le nei taimi ole taiao fasimaru lu tele la moi Canberra fa solo na pua ole taiao ma matua su sulu mata ngo fiele la mama fa fana le lu su tasi morunga ba fa fana le e mo Canberra le so bel pone malo se fu maria nei taiao fu lu il malu lu ele nei taimi o le taiao saro po te le ono mo tau o le tau le so o le amka manga ya mo ia so mata ngo fiele la vela fo le mo tau lu sufa mo ngo vela mo melpone e le so sine Australia ma lo le se formaria ele nei fo taimi o le taiao so falo ele manu lu ele nei vainga o le taiao winga fa mo ina le tau mo sine Australia fa so na awa lang le leini so taimi lo sufa mo ngo vela fa mo ina mo sine Australia ele nei foi asfroile o tato o lia Brisbane Australia se fu mo ono lo il malu lu nei vanga o taiao fo winga o tau fa mo ina mo Brisbane awa lang le lei pa ultimo ni so taimi luas fu lima mo lunga na le vela fa mo ina mo Brisbane de so Perth Australia se fu tolu il malu lu lo ia nei vanga o taiao fa solo na awa pa ultimo ni so taimi lang le lei fo ni so taimi lo so tasi mo lunga ma fa fa mo ina mo Perth Australia e nei fo yaso so o tere na vai Australia o inicio fa fonga mai mo mal tar proclama nei taimi taiao o la lam papa au ni se vai Australia fa mo mo ni le tau mo tau ele nei fo yaso fo o tato yai se mal talo no fonga fa salanga Radio Samoa Tamaki Makaurau home of the blues fa vale ka poe marka ko Waratahs fa mo kawang bangay sa kalong Waratahs I ale aule ka mo Waratahs ai I all mo fango ala fa fengo mai mo follow
lui mai ar mo fanu Mariel ja poinga vale fu fa taile fa desmai au kilani o lo tu mau na ye lapta inga mo chimunga marolosi heavy rain watch mo tata wi akilani la veai au kilani fa pena fo ile tu ma tu papakura o vai nga mana lo afia ile tu lango ye lapta inga mo chimunga marolosi le so chimunga ne lo tu mau ono tu la ma le fitu tai au sa yo le tasi la oli o le aso nei so tu langa na a wingo tau au kilani e tu mau ona pa uti munga ma mafati munga ni so timing ma se vile fa solo nangi ma losi mai e ma mafati munga le tu ma tu fanga paroa ma se vile angi ma losi ni so timing mai le tu langi saute sfulu ona o maurunga le ma lu fa ma wina mo au kilani le so i vai lona ma walalo ta au ba dia ya lo ke va ko la suru mai la il tele vai ngo kilani tau fiolo mai fo ma lu ma ne le ma lu le ta ya so viva Fasolatu da salang de lei, lang de lei le songo fu mala so do mala so lulu mala stofio vai aso o lu mana. Vai gala tamale na chalo chalo nei time yo le tai out to to mo already samo spolima eva tolu amo e na was fu no le wata nei le tula e valum Taurungo to tala mai samo pena fa fonga le tino la fa sala wina mo e pa tale tula se furu ma no la o le so mal fitu po ana nei boli fa te tele lava sui on tata radio samo e pia e fianga ngal mana tu ma tanga vai tipi o tanga vai ma lo fa time mo le au nanga avano longo pui e samo le ngata ia tero ne so se ba ngore ne kelo per tele melo tu pui samo pena fa fonga le tino ne foi tai fo ya o mena lo tu pui samo tala noi mene o ta longa mata longa sidio na tele pine auro samo ala si o me mafator pulo ele pulenga fa ya onga ia male alo atu tatu o si me mafa inisi fo o ta longa o to mama na bawo giska ko pinga skele to bo re samo spolima eva tolu amore ne fo itaia fo e na ua so kikiro ako e foi se fu fitura o te anele tu la e balu eu si mai la fa fonga mala mai mo tau rungo ne verso tatu ma fa samo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua ta fia whalea lili fua. O le tālai whapea na usu tupa i matunga, ia lau whawhau tonga, whae ele ngawha. O le teine o fotu Samoa, ma le tama o lili o le langi. O le tamale whapea le mau ma le tau fina usu ngawha i whalea lili. Ma o ia sa nofo i le nu o Santalo. Ma whaua ilo na whale e nofo ai. E iai o na ta ua o le whalea lili. Lea e mafua ai o na maua le ingoa o lei tu malo o whalea lili. O le tamalea o lili o le langi, o na suli le li o tala o le vave manu manaia na usu ia valumatu o salsa tele. O na maua lea o le li lea o punawa. O le li lea o punawa na usu ia taupi lea fafine o tangaloa fune fe ai. O na faele o le ngafa o le li o manu Samoa tala o le vave ma le teine o tauti a pango fie. O le tamale o manu Samoa tala o le vave o ia lea na tango au iai mali e to tuila epa. I lola vama o na fili. Lea na whaapea i lo le tali a manu Samoa ia mali e toa tuila epa. Mali e toa pa u mai alau malelenga. Pea atu sai malo fina ngalo. Tau lava o le tusi o lo au i o fili. Ai whaitalia au o na whai mea uma. Na malanga lo leo le li o manu Samoa tala o le vave. E tusa mali fina ngalo mali e toa tuila epa. Mana tua fo ila
o I fo ilana wha ma vai ai le tama I lona tua fine na mafua ai. O na whaia na upu ia I lona tua fine o tautia pango fie. O manu ta te tau ma vai ai. O manu foi ta te wheiloa ia. O na ule whaangai e tia o mali e toa tuila e pā. I le whaalo alo ma le tali atu a manu sa moa tala o le vave o le ana whaapea ai. Se manu sa moa e. Ua ta fia whaleali li fua lava talu lo wanga le lei ma lo toa. Ina ua o ina tau ma vai mali e toa ma manu sa moa. Le whaapela na upu. Manu sa moa. O le a ono I a whalealili I a inga o mali e toa. O upu nei. E whamatalai le anganga mimita ma le fia I se mea ua tau nuu ma le manuia. Se ua ta fia whalea lilifua, pe a mai tau atu I loutou tau mawhai. Loutou tutu la au mai le fia, a o le nei ua tātou sa ngai, I luma o le nuu a leo tua le nuu. Ma lo le malanga manuia, ma lo le tawasa, vi ia le alii. Ya ile ava fata fata
iwa tolu amo. Radio Samoa. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei ai talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafsotai mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi amu uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Ma wa umma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Talo falava, o loo wingo o nei mai imisau training. O e mo o mia singaluenga I le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo, e mawhai ona fisosoani atu le imisau training. O loo iei la mātou au fisosoani, e tai malango ina oe, ma a whai e te anga waa, e mawhai foi ona e a ongai au noa mai se tutongi. Asiasi mai I le imisautraining.co.nz, be vala au mai I le ovalu se lau, lua whātolu walu. O lolu manai e amata I nei. O le kawashoa o lau kamufani inisiua e tautua mo oe ma e pele ya te oe. O la mātau au nanga ua iai a lii matamaitai ua uma o nā o tauina e ngā lulue whaatasi ma so o tau au ma oe ma lau ainga ma so o se whaala putonga. Mātau te fitosoani e whautua ina oe ma lau filifilinga te tau I teimi o whaafi tauli. Au nanga e whaatuatua ina mo oe ma lau ainga I so se teimi. Cover Shore, here for you every step of the way. Sign up, flying on me. Sai
soi fuanga le fa tau au tau mafa o me ainga o e mawai le puta e mai se le tonto mawalunga o ia mafingo tamai le sami wa uli foi masi pau sami tau mawai le mawai se mai o fai mawai suole au afakasi loli funga funga lima fua ua umalale o ta fai sua alili ali au alu alu kui kui a o afo ina sapa sui o nai kumange o funga o male fango sea le sae na whainga mea Fesolai Willie Tavita tau mafa Samoa. Ia ka ulo ka mafa Samoa o ka sole ka fe makwa mana ia. Ata sine me fifia kene good morning Fesolai. Ka sine me esero fifia Fesolai il to anga e ai lelin so fu mana loina tau mafa Samoa. Alo se mo re so. Morning ta vai sa le ya oi. Ia. Le ya fie ai ka suia oi. Ah. Yes. Ya, fa felo ya tfo ile atunu le nei tai au maru luka vai. Ma ko nge mai sa mo pala ai ke ko nga ka nge ya ai vi ele tu elo so fo tau tua. Tai fo tapo inga le atunu. Ya lo ai manu ya ai fai vo ta to tam fa na. Pe ko vai le usu po mai ga vea. O ki ai nge ku sa ga vea. Malo lus. Malo. Ya, malo fo ile le malang manu ya fa aftai o fi mo la no ta. Fai me fa ka se ko ka ko studio nge langa ke langa tau mai sa mol ka ko por kalambe wala mo oi on ma keki mai si me uma ya le ai viere tu lo ka fe lo ka ko por fa sa lo nei fo i ta ya fo ya wa mai la ku uli na va ya sona e anu pa la nge ka fa ai anu sa mo ka ngok o le mea ko e fai ya so maliu mai fai lo pa ma fa nga ko so ko du woki kasi dval foling le fonga le street wedding and a funeral ya lela wo ko du funeral ya man fal foling kasi ya o le umale ka ulunga le ile usunga fongo le asia mako kinga ya so alfa pali ya ko ala fonga sa via ya le vola ngo isamo merci vola ngo mo corso alo ma ko fona me sa va merci ma ko fasi mau sa va ika va ya fa maru ko le mission pour kala me va so le ka mi ko nga fese fasi Malo lo so si ainga au ta ua fo ia maliu. Ia o se fuanga ro tatu iai. E alo al ka ko fo lo ngone. Ia ai fe ala vana ainga fo ile malanga maliu. Poleoti ia ele ska ko pule o ile va ngol pule fai to tasile al tatu butai le lang. Iyo nga paule me ke lo ngofile ka sa ka si me fa maong. Ia. Le se kan sa ole le. Kamane sa ka. Wa ma sa ya ngukun me nga ka ke nga ka ringa va nga fa ngale ku. Ia. Ai va ficar em mau lo que ele ko fa ya sa ver pole suma le akawa ia fa pe foi ai ngari ma mo fa malo le fo le lan ta mata mai va fa ta lo ta filo el ka ko pot fa salo nei ia lefta e malanga mai sa mo tele me mane sa mo pe o te lo le si va spenta ta lo fo yo le por kala me le malo fa ta wina mai o talo lo fa fa ta ngo ban market fu le ia ai ka pe nga mai ngai fa ta we ni sin o ka se manga eta vai ia pe foi la le poka la mine sa ka fa o ma ke kisalo e fai ka poka la me ana e fu e ofisa fa anga la ku la ko lo ni ma venga ia e vi e foi de sunga li ofisi sa ia ne va e se ka ma fai o ma ko sa si kamari fa maru mai vai fa ma di aku la nge di school se fa ka nga ma di miska e fai se kana pa me o fa ka kalu dia pa la me fai e fa kai foi de pe ka ko fi o so ru ma fa sa la mama ko ka me le Facebook se o kele o fi fa sala uma so o fi video ka ia ai le ai o tu langa mana ia le ta vai ia vai le ve ko ai ko u ia fe piki apura ia me o CDF ali fo ka se furu ka ia pe ka se furu o umanga o so ko anga ia ka e wole ia se po se fa fi ka le sai ai ka usa ilingi ma ke wa pe me fe me e ora inga ma lo so la ko ma ke le ma ko le la o ka mingi e o fi nga le ma ia fa ka ma paula le va nga lo ka o ke le e se fa le linga mai ka yo mai le kusa le ke le o kalu le la fa kio e ai foi ma ko kalu o mai ava ka la po era va ko ke o le udi me ese me foi vai ka me fa ma ke examo o le udi ese le sa ora le sa kala fa ska la po fa me o udi
ke ko ai mo la lo kilo la se ngi ma fai nga ave me ye walangi ese ele laki ngu ye le ko ele mo kamala po are le supa kamale fo le fe de fault ye pera lo misi va nga le la kilo e inga ye ran ko se la vo fa ko anga fa mangu yanga le fa ka wo le malo ka yanga ko yo kamala ko per fale ko fa ngi ma manga so el maron ma ke si so alo ia umi ai on la fa o per po kala mena malo ya wa ati tilo la fa fa to anga ila wa ba bai ia o le to mo me fo le lo mo moi o le market fo le ma ka fa ka ka mi ka le anga le la kwa lo mai la le o so fa to anga ape ya tal ia ma kilo foi se si me improve le foi po kala fo instead o le o ile na foi il market ya fai foi ya ia ka o market ai o sa o si o mele le sentale fiso ko anga ave la ko kalo foi ngal melo ko ka o mai foi ko ya ko ya se me ala fa ngo fie mo ka uma ya wai e nga foi le o market wala foi to telefo ia la tunu mai fi anga te tsa la ka usungi a me ka ko le ngo fo tsa langa ia pia la ka usungi me maka io o le me foi nga e ka uanga o e le fa ka uma e fie market o sa o e ka langa kero ka e le fie o sa lang o fi fa ka kalo fa ko male popo fa ko male ka wanga menga ia o melia o ngar kalo ko o do trip o le trip in medical mal trip medical a sa i ia e ka se ale malanga ia alu mai manga si va nganta ta no e sa mo le market fo ia fo le na tala ele pandemia New Zealand mo mai tala sel bahel ma market ia mor ka mingi ka vai ka se fa o winga o kana ma ngai ma ngai ia les foi me wala inga ku mo no ma o ngale fa ka wingi me mak ele fa ka wingi mingi o me ala vo ka do lava me o me ka lima me nga ia o le ma ngai nga o le foi ngo fa nga fouta vai ia ko ma walu ngale ceiling o le fa ngale seculator ia ko ma ru sa vidu wala ka sami ia ai ka se ia ku ma wai e wa ka ko fu ya ele umi fu ya ai fa ale ko kasi me disi mena palai wale palangi na wala fa ko mangi ula fa asale okay so ile fa ma el ta tala no nga sa mo la o se sila la o te lenga me uma so longa le tunu uma io o mau me ka me mak ai kai mi ka vai o la ka kalo wa fo ila it's a consumer market kai min yes. Not producer market or consumer market lang ola ai fuaka o ai foi au fai o le kele la me o me maka o le aru for nga ila lo o kau aru nungas e ka kele ka lo mau fai le la mangu ia foi au fa kau ia o me le o mau mau sa ku me ka maka ia me sa ka sa mo ko le ku langa lai ba pe sa ubia o lai ai fuaka ia wa ki ke le kau kalo wa le se fuaka ia ka alo fa ma ko ru fa ka ko se fulu ia ka ngi fa ka ia le men fa ia pat se kala fo ngale ale ma ida ko dio sai va yala se e wo fe ka si fo ko ma fe ke so fi ma ko okay malo os fi fianga fo wa ta no ta potu fa sala nei te la te mi ta no la te sa mo ta ti lo ile vanga wanga il tu ale Martin Hotes o fese vanga wanga e mo ne foi mai te mi ia o provider sa ia e o ngai vanga ia o misia fa maungianga medicolisi ia le vale ma Polytech malako Technical Institute kai mingi le fa so ku ila lo primary school o ngole mele o kupu o communication skills wole ku kusa wole se me for ngale ole kama le kali kinga le finger ole two way communication mele o pe ole kali ile telefoni o finger le laptop o device sia o ko fora per kala fo ile pa ke sta o se o maliu fa me fa ka oko ole kali e fa longo la wa ko lo kama mo ska ai e rua me fa longo mo ska o ka bikinga arkama awa kinga awa kai mingi ele mo sa o lungo le mele il telefon ole se fa longo o ka me kala creating ya ole tenchanga le wo ya saulo mar ai so le ka vai ka ki le la wa ngai va ven for four of ka di mai lalo i primary school ali o ngai need communication skills
Lange le sa ai fa lo interview. E ke lo fa fa ngai. Akala ngo foi la ke vai le media kai mingi. Ke vai ka ka ro kwa sa ru ka a. A ke do ka ko wa e de ngi upsa mo ko u a su pa la u pe ku langa le wo ye de ka pe nga le Martin Hotos ta vai. O so swani ya lu fa na wi a le I the primary school le yo mai dum. Inga ye pe ka ko sa mo. Ko vai fai ka ku se ka me sa mo ku spa ia. Lange fai au me nga fai ka ku spa ia fi umala. Nga le mai o ka le fai ka mi ngai ngi sila ngai o fa la lango la vai de ke fong Malo, so ole ale lumana ile leo tamai til po kala mele Martin Hotas lewa fanga soro temilne. Communication skills. Right. E mo ko foi la ale le e ma le sema ole attitude. E ole me ka un kapenga le tule e fa sanga I ka. Ya. Ma ko la. Be va me elua a ha ka ka me ngarbu. Mua academic. A longa lua attitude. Right. Vai ka vai le ya ko me fingo pa wa ka ngo ko sa wo so be pelo be ko ngi o fa me fa fi ko pick ti a me ka o pick a nga. Yes. Yes. Ole e game nga ka ko. Ya e le nga ka le le ha onga. Ale bu se le nga pa le le ma fa le ka nga ka lo o ya ka mari ang o me nga e le ska nga ka. E le sa onga. A fa mo hinga e nga nga ongo le long attitude. Ya kalangola le langa kalangoa o nga ke lo ka pu le ka ko mai ang e ka kala lo po ai o yo mai si mai o lo vale nga le jo ang e fa manga I lunga dia do ya o lo la ko a foringa nga ka vai le ka ko penga ai basic skills ya communication skills e lo ka mai ki pe ka ko sa mo e va a ko mai o le yo a ka fi de sa ka yep e de communication nga me ka li fi ide kali malam mai no community kalangoa e pe ku langa le ka vai de ka un fa Martin Hotas ngi vai ka anaya le manaya tawana le te pe nei no nei fa na fu le bol no mai ya wa pe te lo sai football kala me sa mo le sa fa o ai te malanga mai fu le ya to te pe na nei fa na fu le nga na tau tala ya mane malanga nu wa ma ro si ya me ngai sa mo ka vai e fu la va nga ko mikile ngo mai nge lo se la ko kusi le fa si mo upo sa mo ia on menga ai ko vai fa me sia ko na ko si ai ma kusi fa ka kusi pa ia kala ngar ko ingal ma ko ai ngore vang mari fa ko kusi va sia bangi mis fa ka kusi pa ia ese sa ole ka ta vai ngore kusi pa ia o ka e ke le se ai on ma ko si ida ave va so ka vai pa wanga launga umbuan lam ko ole o kia umbuan ma ko launga ele ika ngo fie ya ka vikar ka wa ko ki absaloma awan mangai ko nga forsa nga ya na foi la kere kala ero sa mo so fe ngala ngoki mane wa sa no le tu spa ia foi le ola o ngai al tu spa ia e a ai fa tonu ia mo fa pot wa vai fa le me mane le mo ele foi tau tu spa ia ia wa fa me ka mo sole va se fa ka ku spa ia ia ki se foi ka la o mai nga ma o se mai ese mau fa sa vai ka se mau sa o mau ku spa ia nga foi mo kala nga fo fa ka ma ka mo o ma ia i de ngi nga usua ia po kala ia fa nga o ai mai dai ai o me fa nga fo se fo mo tu pole ole ri on fa ole lo lang ya sa wa ke ne se ya kamu ka u venga fo ya Yesu ya le o ka we e le o maka o le melo le a kala ngoi me la langi ya o me na o in mal a o for kuspaia o ya le e fero foi nga o ka ka o lo ne kuspaia e fa kuspaia ke lo sidi foi a ngore fe e kuspaia fa lo kuspaia mal kuspesi vai ver lá o le foi a lo show ele mas mal pese kuspesi fa casa okay, malo vaftai ya ta tuanga tu fa umur vayaso ole akam karping singi singa ka wa Donald Trump e ma nga ia for ka karping singi fa vai kumu vale lunga la wan kai fo re inka longa to sa mo mate ma tonga mo kumu vale vole ora kede ya o anga ayo lang au ka konka vai se fa ko wa ye le ku da fo ka ko de ku amen o ngai ku ka vale pe de pa mu me pensi me seki ava ma ayer ka ya nga sa o kakalo le ku
Whekajera ko makaua ai auanga I si o kipak pensing. Sa le Whafkai makua ngota vai. Tai so alo se me tanga foi wa mo la no ta no al ta to wa nes fasa pot fasa lo nei ia ka umila kiki lau malang mai ni si Wa makanga fia fingem kamit. Olonga winga e ko va vearu lo e va pe mafinge lau ako nga wala fok. Malo kau ko ne aso tavai fa tai foi fa fo anga le tunu ta po ia o nanga fa pe. Ia me se fo la va noi. I vai ngaso alo mal Martin Hotos. Ia o la se kala so alo fa le kong foi mai. Ur fa ma fa. O me ngai ka o se. E var kus pa ia fo nga. O se me mafa ia. Ai ai fa le kong foi mai so alo ai mo dia ko lo fa anga mo ka po ingal ka ko kungu. A me se ro ka po ai ka ko kasinime ko ru a mo ma ngi foi va ka vai ngi foi mi ke me nga ko ni sa paki. Ia o ke pole mo ki ngoi ma ka lo ka me ko ngai lo kula sa ngi ngi yaso. Wa te tele sunga sa ala se tu mo mal taro klame wa lesi mo so oyo ne foi tai au. Ina wo tos fu tolo bino tolo talo le tula eva po klame malo talo le sa mas eva tolo amore matua sa te pena nei fana pese le mo mai le ina te fa lo mai o manole bovea te fia falo sole Ea eti ea nei lau pasika ai o sue ena ai lau kaiva Ela te asoa oi ola te ula lilo lau mama sue tuke lau te uli Ole ala pai he mana mea hela o la sui puai Tua sui moana Tuai moana tatu hata Ea Vai a sau Betuai moana Betuai manu Sau iau pene Sau matinai kuwai malu Mayo manole babea ke pia fala sole ya eti ele la upasika ayo sue ai la upaima ela te asoa ola te ula hilo la mama sue tu pela utaule Ole ala fai le mana mea hela ua pasu I puae Tua I moana Tua I moana Tua I moana Tua I moana tatu hata Ea Mai e sau Tua I moana Tuai manu Sau ia lau pele Sau masina I puai malu Se ilua lea Ita maulenu Pena samos molima e batolo amo male tautua le nefo ia se for raile wa lua se fulu male fa ia so aperila tar fulu wa lua fe lua se fulu male ono fa taile tino la mai bomala fa fonga fa tes mai le sunga ni pule digi sao le fanga no pepe tuna tani lene fa fonga le tele ana va nga tone si fio nei tai ao tato tele sil ka ko pa salapa mal va yesi mai si va nga oma ka ko kalo fa fonga le la fonga ni fanga no pepe nei tai ao ia mano se fomnea la pepe Malo le usule nei tai au la sunga le au fa filo ia tu fo I pa anga le tato ko kalame le nei aso timu ya masalo le wa to o me fo timu lunga nei le afia ia te le va ngo Wellington ni ma fa solo mai le Central North Island ya fa tai mo ya ile o mo tele ni lo longa I nei tato pe o Wellington ne ta va sa olele ia malo fa fetai ia o malo lo le au ka polo au kimu
ko fai si me ayo ai ia ana fa pe fo ia e le aso ia lo no wingo la fo tali melele I talo la tapo ia fai wa fai wa tim ia e le fina ngano le li mo to le ne aso amen ia ai au le yo to start ta promotion no le Mother's Day yes o le fato au lo vai aso ni o la fai umata lo nga voia al Super Rugby ila Loy Christchurch ono te tala ino le lato stadium fo le la pe foringa maila lo o le toteli ya ai wo le long weekend lo no winga la o fele le u mato tele o ta wa ya lato au ona la fai umata lo ngai lo I Christchurch ya talo si yel tam finga tato blues in neva ya so lato talonga male reds ya awa atato malo ya ai fale tonu ya le the Chiefs ya male awale Hurricanes ya telefone va no en fayon tato me ya to ai lunga sili pole tu lua ila nei ting ya ole famanato moltato Mother's Day ya la so foi de vai le fai tato tala awala vane e fale tonu le asol nei awa te tawana matua I ta pena len malo fatina ya mame umai vai sona ofu ya sona pulo wana te unga se alu le lot ya masan tu pe fai ese me mana oi yo ele ngate ni New Zealand o Samoa le la wel tato fa pitoa se fulu tato fai longa tai lima se lau o le ase ina ele as farai le so valu me ya o saungi atu le so sautina ele aso se fulu o wala la tanga va ai tato se ile ya e te tau ona la fo so se len ya nga ile mai cash te ki sali Samoa po numero te ki sali Samoa tawon tot se lau New Zealand te tot se lau Australia pe sila foi lau tu pe lafu e tanga va ai tato se ile ya fa tau foi so top up mai falolo ya e tau ona luas futa la pe sila tu lau top up pe fa tau lono wingo top up luas fulu man tolos fulu man limas fulu na mo falolo la foi numero te ki sala lo ai nge Samoa ya mo foi le lo ava no tonu le o le tatou se ile mo la to lo ofsili ya pe fa fena la foto pe nga ile my cash por numero te ki sala Samoa ya e company en faiona e fa nga ina la to tua ya e la foi se le ni nga ile my cash te ki sala Samoa faiona e alu online le click X Pacific faiona e alu ilunga le ria ya fa pena foi le rocket remit ya ma tele la voice company e fai ona la foto tu pe anga ile numero ti sal Samoa ya na nga ile lo ainga ya o tele fa lo ele nga tempene tala I officer ti sal sale longa mai na le plaza ya pia ya ana fo fai ona tala inai e fa lo Frankie so na we tato ofenga nga ti sal lo fai ona ya inai tala no selen fai foi ana lo watu le tu pe alu lo my cash e fa ngai ne fai it's dong ye fa tau I falo loa o lai e ala to merchants al tiki sau ya was fa so polia la fo ne o nanga fa faingo fia I faingo o fa tau man la fo no se le ni vai ya ila to lo fa ngai nel tau tua ale tato tiki sau li Samoa awala ne ngalo tato fa pitona o le Mother's Day ya amola lima se la vai telo ya wala fa fo ilo me alo fa mau ta tena ngole satina sa ole le ma jangu fie so pa wala me ya la fol tupe ya na ro so fa tono ole tu pe ona sa no nei ta ala pepe ya ma fai foi ona la fol top up lua awala tanga vai la fol se len ya tol se la New Zealand pe siliatu ya pe fa top up lua suta la pe siliatu na mo we pam pensin o ina ile pawana me ta mo fiela mo pam pensin termine top up al pensin yam to tanta sa le malo faltai ya sa ini sin nafsi mal ka ko kalo fa se fa fonga le ya ku ya la pepe pola la update Iyo no winga mo tato lo na mirtalo fa nga I fol tato lima tolu tairo road le nai e tato talo na mi Samoa ona o fale tonu le tato shipment tato e tonu mai la sotofi anafi ya ona so ya inga la va le wan tu e mai dungur vade ya ala to longo to lava le malo le tunu ona le fie tato purple taro le ya ai olo ye nei talo na le o mai tato malo Samoa na lima tolu tairo road ya nga ia e mau e foi lau talo mo le sa ai fa tai tele vai mo matu wa no
Ya, man ia foi fufu na fanga solo nei weekend. Fa ftai la venga la pepe mari foi fai vore nei foi as Friday mari ngatu ile long weekend. Tau tolu de samos polima e va tolu amor nei foi taia fo. Te fa minu tolo tor talo le tulaiva sauni mai mo taru telefo ile ngara sa mo te pena me sunga se yuli o malau. Pe mai ani se fa fi ngara nei taia. Masailo uagaga Yo ala tuua O umita mitaga Uata atia ile pefu Peio segalo Wale toe mauale malu Miti sa tausi ua malepe faafua sei Uale ai sepo ele tagi I love Loto Ana enofo Se manu o te ola aipea A ole nei Uana oloi mata O te te wina Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
Taya Maria, Fafama, you're telling him my out your New Zealand. Well, Famani, the party, the late ball, I to Langloina, and Malian or Saltong of Fat Wing of Tia. Matuina, party, the National Money Act. Yellow Merriman, mere Fatino in his name. Or the Maliangas are for Ina Yate Sema, Lesa to Leatum. Alo iana sainia New Delhi in TLS on 4. I am an amia level along the labor. E passe tuai de parliament in Silla o no le tu ai o le si pa anga fa nga malo le party le New Zealand first le te yang sa fa dia ia te tai o le leipa Chris Hipkins ile mai ai ona su ina just to sing on photo on fa to la fono ma li lo e lango ina le malienga e pe tai o lo tu mau lava na tu ngalunga winga le tinonga ile malienga ile fa lo plena o le o atu ile luase for biliona tala Americo investment mo company to mo oti New Zealand i do tonu initia ile silia maris fumali ma te sanga sa e fari ai le filo inga mala fa ili poti le parliament nafi o le tau la inga ile ausiena mai le o io ia ile leipa ile vaenga o filteringa fari Hipkins o lo ia initia ia e to e fa au mai tua ia le ioenga sa la tu fa traina pe a fai ile university company ma business in New Zealand ile luas full biliona tala Amerika I totonu intia. Ai ole lango ina le por maliang or sa tongo fatu ingo tali foi tau yeri te tau party in New Zealand first va vasamane Winston Peters. O se ngai o inga fa vole vole ma se tau vole o le fatu tia ile esse o le rumana I ole tunu. Ila na just singa lungo o wall of so tenga lo tele sa ia fam talina ile fenga o fe fatu ingo se matua ile manuia. Mai ta wai o manino mai nei e na o le party lava in New Zealand first e popole tanga to New Zealand e pau foi le party na te aver fa mo ya New Zealand mon tangata Faria Peters o la to fa wa on te te ile malienga o le toi fa tu nga no le visa no o le golden visa a New Zealand wo foi na se fa tu pla io se ta mau ai ngare tunu o le visa mo tanga te investia la tu se le ni New Zealand e wo o le active investor plus wa awina mai ele tasi desimale 5 biliona tala. Ele isi lua desimale 4 biliona tala wa fufu e mo mai. E si dia maleono selau ia tal sanga sa fato aitor mai aprila mai le lua afe o tangata. Sa longoi le tama tai minister o femalanga inga Erica Stanford ya Mike Hoskins o le tio News Talks AB. Wa matuai fia tele ile foi numera. Mai e ta wai ole au ngao business tanga te totasi a ngai mai e mau e tele. Wole ngate fatu penga e fa pena mola tu mai sa fai join for Stanford ela fonga de party in New Zealand first ile malianga o sa tonga fatu inga o se fai lunga lanu to e vai yai matanga te tia sa lapta yai ele suite tail in New Zealand first Shane Jones o le malianga o le lo fi mai e tanga te initia New Zealand nei e pena ye fatu sai o se ngalu lolo le tau mafa ma sanya in tia o le butter chicken o ni la fonga sa fai Stanford e le se fa longo ai le li pare mia tu se nave maulo moto tu Christopher Luxon sai ta o ia mana tu Jones le teniena ai na tele fa ngoino se fa lunga lanu ai Paulo melo mana ai Luxon o le va ai leo se tsunami o le fala o ina ta ma famata su maria la lo ani sila le kiwi fruit o fo fatianga intia o ai nga Pacific of te ia ma fa tu play o le tu vale au failo ina foi numero 4 o ila to e foringa mai to teleato e fano ola mo soi fu ma nga ngase o le kane so le toto na ilo isi lava tangata no in New Zealand o se li piti fo ile tunu wa sa fa matuina le vaso nei le fa vai o le kane so le toto New Zealand le blood cancer New Zealand sa mawai o tangata Pasifika e maulunga le fa tu ngano ila to e mali liu mai ile ngase ise la pita inga ila to e fa to sina mo le langolo ino tong of kingdom o le tuai ona mau ila to e afia e tele to se avenga ma mafai tong of kingdom ma papa puni mo to singa o tu ina so I fu ile matia o ka ne so le toto e lona to ye ka ne se New Zealand nei ile fa tu mo le fano yo so I fu ile silia male afe o e ma li wai to sanga te tasi fa se fu posene wo si tia ye to mai le afe male valu ile tu male to afe tanga te moa e afia to sanga te tasi o le ali poti ile tulanga o yele ka neso le toto in New Zealand por state of blood cancer in New Zealand o taula ia itanga te Pasifika Maori e bitu silia tona afiai malanga ia tunga fo e winga I fatinongo te usingo so I fo maloroina pe ofea mo tanga te to te silma
Tala no ai le Porkalama Pacific Mornings al vaengo tala le PMN sa fadi ai tima mai feleni le pule fai tulangi o fala tonga o kanesa o le toto ni sila o ainga Pasifika o mai ala wone iai si tulanga lelele i le team lava tu ai o la tu ngoa i fatinonga to singa o se tasi o lui tau tele o le tuai leo na vai o se fo mai ma fadi ai mai feleni fa o popo ia matuperu tongi ma fa fi tau le sao fi e tau singa o no winga o niso ngā senga se Pasifika e tolo ia le vai o se fo mai se i o lava ina tuai. Ma i tā u fo, i tangata Pasifika e tō te lea tue maali liu mai kāne sol toto, pe a wha tusa isi tangata nuu ili nei tanu. O wha alia minista o tupe le moto Marshall Islands, David Paul, e le aima se wha mauninga ia tia, e iese wa soa ua taunu atu mo le tanu ili isi lua masina. Sa longo e Paul ili le tuani sila Pasifika, o iei nei le tunu i se lofa muti vale o maketi o soa o. E au nore ma se awala e valo ia, e se sa palai, o le soa o e taunu atu, o no le taualo tula i mai le vau Israelu, Amerika ma Iran. Whali e Paul, e le ma whai ona i valo e eina se wha mauninga se palai o se soa o e taunu atu. O le motu e wha langalonga tele i awhi aru le kiso, mo se palai o le ivas fupasene o le tisi. Ma fola i nai se polo inga mo le ivas fuwase o wha lavi wha nanati o tama o ainga le tunu, i le amatanga o le masina. Whari a Paul, o le vaa muli o soa u lea tu sa mare lua masina sa palai ele tunu e whaatoluina o taungu tātuai na i lora sa palai e masanyai. I lalo le forfulanga fōu o le polo inga o i nea le malo, o le malo ma le tele o ana tautua o le ata punia le talina i le tolu le fiafi o staitasi. Ma tu i titiai i le tolu spurpasena o le whaongaino le tise i le isi iwa sfuaso. Se i vanga na ia onga le malo ma fale mai au tu e le oa afia i le polo inga. Ia taro ta longa e whai e swinga o whaia le vaenga o whaia onga la ula kapia ta mai tai le Black Ferns and New Zealand. Ma i le ausa whaatoi le loine e kānata i Kansas City i le whai ungar vaso. O se urua i ta longa le ua wha mawina ma Australia e whaia i le aso to nai o le as whamanatu o fitfita o le taua e lua sa maari liu i le taua mō mua le lorangi le Anzac Day. O se tei mō mua le o ta aloini u sia whaasanga i Australia i le aso whamanatu ma se manu malo le ava ai ailo latu tu e tau fio fia. O le Champini, o le tamarasanga o le Pacific Force Series, ma le ipu i le vaotino e lua a le O'Reilly Cup. O le tamata e a mo onga palu o whata o te tamoe i lana taronga mua mo le tōninga lanu lau a le laula au o le urila ni luli i le mua tamoe i le tūlanga pou. Mau, whata sei ma Chris Virico i le pou Lucy ai o George Ponsonby i le huka. O Justin McCracker, o whiriwhiria i le istulanga wingi whatesiai ma Asia leti i inga. I le isi wingi Atlanta Lolohea i le tulanga huka o le Aenor 4 o le Aufalu leo. O le awe manu malo i le stonai o le avema Champino le tamarasanga la kapia tama ta i le Oceana. I le ftawinga le vale au le manusina Samoa ma le Fijiana Fiji i ba i le whai ungar vaso. O le ftawinga i le mai ai o na whato i le loina Samoa i tonga 5 i le taulanga o iloi o le taulanga o le Sugar City. I Fiti lau toka i le vaso nei, pe ona lipo tia e le vai ngotala le televisa Fiti. O tofu ne e sa momo Fiti, mane malo. O tamo fai Yuri Procheska, e kilia le ea i le mea sa se le la fusuanga male alo sa mo ki wia Carlos Ulberg, e le tamara sango fai pelenga fefilo e fai e tono pa waya. E le tamara sango mai atu nei ale UFC kolulo fitu. Le sa fai ai Miami, Amerika, e le fai ungar vaso. O le mai ai o na whaia ina li tamara sango mo ino o tau fia fusuanga. Sa vave ilona ta ue Procheska, sa ia whai loro na ngā lofa ia Ulberg, ina ua safo se a fianga tu ngā lona tu le vai peitai. Sa ma whaia lava e Ulberg o na fusu vai tasi, ma kili vai si tu ioti ma manu malo le Champino rolangi, i le au panga ma mama mafa. O se wha punga sa le Italia le le Ulberg, ma ia whai ngoai o se purusiti, i alofanga ua whaia Procheska. Ai ila mai ai o le teimi, ma tu e tō mana tu ai le tamafusu mai Czechoslovakia, i le fusu anga, ma ia whaali ai nei. Sa le iai, so na nganga lofa ia Ulberg, ai sa matua i lusi a tola na tā rai. I lonta tununga, wa mai alawa na man malo, i le fusu anga. Whaali e Procheska, i lunga no pengo tu se inga Instagram. Sa lusi la na tā rai, malona manatua manu malo, ina wa aiwa a fia i Ulberg. Ma ia ave le tau lelea ia Ulberg, e tu sai, malona man malon.
O peke o le alem fai ni ona tu e fusu tau sanga nei mo le pui pui o lan champini, ino mo maana festa o tonga i tu le vai sa fia. E pe ona lipu ti ai e onga. E ele masai o so onga o wawa malosi, o lona tu le vai. Tala nana yaso, i ele file e mutung tauma, manu i alo waso. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Ta penang whanau malau a inga atua, mo se ta whaonga winga ese i le Auckland Zoo. E whetau le lei maltu uanga wa o ngal whanau ia aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu, matamata la lata i Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tu o lalang. Le Auckland Zoo, whaata whauta mai tima le ainga, o se ausere tumu i fia fianga, tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Aukilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ainga. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asies fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz, pe vala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau ta vale. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money nei ai talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Le VS Dental. O mo mieni ni fufapia mama mpapa. Awa loa e tino fuai. E afe valu se lawi wa iwa le seti tai ni fu atoa. Ioe. Tele mai si fapitoa. Veni mai loa le VS Dental i le olua lua. O no. O. Olua lua. O no. O. Ta lofa lava. O le siu fofonga le neo Samoa. Le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Faitauina le upo potoro nei tai hao, mai le tusi o fata oto, lona mata upu e lua se fulu marfa. Awa te losi tangata mi o leanga, awa fo e te fiato anga ya inato. Awa wa mafau o lantu loto i le sawanga, watau talau lantu le ngutu i mea e fati ngai. Watina ele fale i le poto, ai fa mausali ina i le fautauta. O le poto fo i tu mua ia fiafei o loa malamba e tā ua ma le matango fi. O le tangata poto ua malosi ia. Ma le tangata tata mai e tupu lona malosi. Awa o le fide le lei e te whai elo taua. O le to telefoi o whai pule saunga le muai. O maolunga le poto i le vale. Nā te le tau tala lava i le whai tutoa. O leo o mafau e whai meleanga. Ta ua o ia o le tangata whaitunga fiti leanga.
o le marato o le vale o le angasala lea. E ino sia fo i tangata leo whata wemu. A whai e te whawai le aso vale. Wai titi lava lo malosi. Ia e la vea i e wa puea i oti. Mai a o ina fasia. A whai e te whapea whauta, ma hatou te le i loa nei tangata. O leo wa fuatia loto, na te le la ngona ea. O leo wa tau sialo wanganga, na te le sila fia ea. Na te le tau ia tu ea i le tangata e tusa malana ngaruenga. Lo watali i, ia e aile meli, a waile lei. A toa ma le meli sisina e sua mali e lo mutu. Ia e loa, e whaapea fo le poto i lo wanganga. A whaiwa e maua, ona iei lea o le iunga, e lei uvare fo i lo wha moe. Le tangata ami o le angai, a ua te lama le mea no fo le tangata ami o tono. A ua te whaatafuna ina le mea e ta oto ai o ia. A wai atu fitu ona pa u lea ami o tono, a to tu o ia, a o ia ami o le anga, pa u ila tau le malaya. A pa u le waita ia te oe, a ua te fia iai. A tau swai foi o ia, a wale ori ai lo loto. Ne isi da fia ne li i, ona le anga i lea iona luma, mana whaari leo mai lonto saa ia te ia. A ua te wha meo, i e ua whai me leanga. A ua fua te losi i e a meo leanga. A wai le i ui se le wa meo leanga, e ti neia, le la me pae a meo leanga. Lo watali i e mata uine li i, a toa maratupu. A ua te whawoa i, ma e whiri uri wai. A wai whafo se i ona tula e mai o lola tau mala. O hai fo i se na te loa le malaia mai a te ila wa uma. E ei fo i nei mea i e popoto. O le whailonga ino tangata, i le whamasino ngai le lea. O leo o whai atu i lea meo leanga, o oe lea meo tonu. E fitu uina o ia le lu. E whaafano ina o ia e tangata. A oe wawa yatu i ante ia. La tau te fia. E o ia i la tau le whaamanuia e le lei ai. E tau whiasongi tangata uma ma le o tari atu i upu tonu. Ia sao ni uni whafolau ngaruenga. Ma e teu wai le vau. Muli ane. Ona e whaia lea o lo whale. Awa ne whaifua oe mo le mau i le lua te tua oi. E te pepelo ea i o lau mutu. Awa ne e whapea ne e pe ona whaia le tangata i a te au. E whapea la wana o whaia i a te ia. O te tau iatu i a te ia. E tusa malana mea wa whai. Na o warwane i le whanua o le tangata pai e. Ma le tovine o le tangata o le ise mafo whau. Whauta foi. Watu tupua e wa so lava i la au tuitui. Wa ofitia ma lava i le vaongo. Malana pa ma awa solo. Ona ova wa ai lava lea. Ma o matua ma natu. Wa ouloa ma ua hawa o ina ai au. Se toi titi sina moe. Toi titi se mata moe. Toi titi se pi lima e ta oto ai. Ai o bailo motiva pei ole malanga. Malou le tango lima pei o tangata o sauni lana o penga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
si e tama o le fa vavau sili sili lava sili sili lava le fai bule le li o le fi
song. Ta penang whanau malau ai ngā atua. Mo se ta whao ngā winga ese le Auckland Zoo. E whetau le lei maltu uanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo I whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata I Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatuma le tolu wafe manu mai so se tua lalang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai tima le ainga. O se asa le tumu I fia fianga. Tuatusi, Motions Road, Western Springs, Aukilani. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Le Shine Dental, lau fale fa ini fo fa moina. La to te fa fo fa tal no ngo ni fo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ona tutong yai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu on fa fa. Lua fitu on fa fa. Mo le Shine Dental e ia inga fa pitoa. Talo falava, o nei le nei mai le MSR training. A fai e te fia o ao ito mai fai kofe, fai loa I matangata fau, ma fau sia lolo to tele e a matai singa luinga fau I se fale kofe, bo se fale ainga, des tala nei loa, I la mātou Food and Beverage Skills course, lea e a mata I le masina o me. E se fulu lima vai aso le umi, ma a fai e te anga vaa, e le ai se tutongi. Mātou te mālama e whainga tale toi fo'i ia o aonga, a o emisau o se aonga e pēlawa o se ainga, ma o loo iai whai aonga e lango ina o I taimi uma. Wala au mai nei loa, I le ovalu se lau, lua wha tolu walu. O lolu manai e a mata I nei. Palo vaf teile te rola mai momalau fa fonga nei taima le tai au le tautua mo arwere sa moma le tana mo kalame malu le tai au o tātu ieri nei as for raile wa luas futwhai e as o Aperila. Tara fo longa nei foi tau sanga lumana ia le Anzac long weekend nei foi tau sanga lu foru mai tato uma sa usu ngai vai aso tato uma lava nei matua sa te penaina nei fana o tai au relax ifo fa vera ko sa mo maruru mai ko ki mur kai au pesela boy le sa malu a olela kungoto Tasilava lo ufa moe oe le lalolangi nga e wana oe yo uma fau nga au lava lo ufa money
Tasile tino, tasile loto Paula valo fa amoe moe oe E mo o mia oe Olo utaya o manino E mo o mia oe Pe a vai vai lo utino O oe o lo umano si anga A o mai o asoleanga Paula valo fa amoe moe O oe E mo o mia oe O lo utaya o manino E mo o mia oe Pe a vai vai lo utino O oe o lo umano si anga A o mai o asoleanga Paula valo fa amoe moe O oe Paula valo fa amoe moe O oe Wha moe moe o oe. Pesa tāle sā leo tua na e, wha fi fianga le tai au. Au tātou iai le marua le tai au le Radio Samoa, le tai au, o lo o iai Benicia lo ofisili mo le tātou ala leo tasinima i patolu mo le taimina nei, talo sia. Lua vai aso lena ngā le lua engineer mo le wha leo le pau o lo i Henderson. Vai aso la nei talo sia o nei. E tauna o mai ngā ruenga, so tātou whātata te pēr, mahalole on sai. Misia le tōtelo tātou le, ki ato le tasilima i tolu a moe le ona mai ia ona o ngā ruenga whāne leia. So, on vai aso muni lale nei, e tauna ato e lua vai aso. So, tātou sia i o mai whana nei aso ua, o la mai sia kako wami. Mahalo fwoi whaftai le tano. O le lei o, ia wal, o le tūle lei, o le whaawawina, o maintenance ia po le fale le o po ia e fai ai tau sanga uma tai miane o tau sanga uma foi le o le leila o le service ma fai le maintenance tau sanga uma o le mautina o la le ato toa ai o ku foi le se longa o ma kwa e le anga ngo foi o le ko ona ia si atu na le anga na so e le leila o fai o ngaruenga ia pa wale o le motu si e foi o mai mo o le fa fonga le tunu ina ia ki lani manu tutua o yo el mano se tasilima vitolo amo ai on sai tarsia ia o mai fo wala ngol vaso mon mori nei anto ilo vaso le na mai ia so tarsia ia mane fo le sa le mare tau nei vaso o mai
ia wai fo ngaru wa engineer ina le o tau so tar sia ia mai fo na ia so ia ko on mai tato wa ia la ka ke e va ma tato ma futa i lungo al Facebook ma di YouTube o Samoa ia ma pena fo tato ala leo i Samoa le FM 106.1 ia nga te lea ia la fo na download ia online radio app ia on na fa fongane pe ai le pele kio o nei nai fa se silanga o lo ia tau nei tai mo tai hao fa tai fa to mo company lo lang malo sil tar bo kala me ma ro tai hao o le Enterprise Motor Group i Manukau ma le Aro Memorials o le Aro Memorials la mo sil fila tino ra nanga wo over to ma le tolu futu sanga to mo e mo wainga ma fa manatu ngau sia ma bora pe siliona le lei em final lato la foina ma ai Samoa so tasile to tu le tele ya ale Aro Memorials ya te manto foi tawana FC le la batu la tu la SA mangele ma Manukau ma Newland sifo kilani ya malatu telefoni te vala wani ai ele le alfa afsili o le tau o le ngau singo ma ai le ave Samoa me uma fa pena so e toru la le Aro Memorials mafaiona sui fo ia mafaila o filinga o lo ila tu la mangele e te mo lo se la lo se furu massive road mangele la tu telefoni lo fitu ono fitu valu fitu lo fitu ono fitu valu fitu le sia la tu la te mo i Manukau e se la fast for tolu Cavendish Drive i Manukau telefoni lo ma o tasi tolu o fa lo ma o tasi tolu o fa ya marila tu la tasi lo sifo kilani te mo i Newland tolu tasi tolu Great North Road in Newland la tu telefoni valu lo fitu lima tasi o valu lo fitu lima tasi o ia pe fai fo na asa siane le arrowmemorials.co.nz moni se fam talanga pe vala wa pe la tu telefoni lo fitu ono fitu valu fitu lo fitu ono fitu valu fitu le Arrow Memorials ma fa manatu i se tau mo fie a osi man fa maoni mo e pele ya te oi o sa ilista vale mo oi malaiga ele lo sui foi le Enterprise Motor Group Manukau la fale ta vale fa mo ina le na te le yo ta vale matango fie e te fili mai ai a telefoni sosani ala au fainga wenga mo oi ya mo se ta vale ta fainga le mo oi malaiga anga yane le lima sala wona sumal fitu the Great South Road in Manukau ya pe si foi lunga la tu penga ta failangi enterprisecast.co.nz faina bala ula tu telefoni le se tongi o Barcelau lima o lua tu fa lima o lua tu fa Enterprise Motor Group in Manukau sa ili fili ma aveloa la tabale Pacifica Open Day I wonder MCL fa mo le Pacifica Open Day for o lo dependa mo le asolulu o le asolulu va so fo luas fruiva na aprila ma se furu le tae anga ia tu le lua i la oli o le fa mo le a fa tau no ina tui o le fulu ko viki o misela mo tanga martua ma nai fa nau fa pe fo iso se tasi inga singa se tu mau o le ia au nanga le tine mu leo ngalwenga la via e Auckland Council ia ma le ano no au nanga fa se fu ma ro ina sorana e asa si for fale i o le hato hone St. John ona e fisili le mo esta to filau te banga ia o le amfainturo swafa ya ro de se ia bole doa te mana le pusa pi supo ai a failo tu il fulu Markoviki ia por misela le Pacifica Family Health Group ia na rule lo swafa de se i bole doa te mana ai ile ato fa taunga o ta mafa manga ia so le le lei so failo tu o le a foi o le fulu Markoviki ia na ro swafa ma waila le tatu atuna o fatunga ia mo ta maftanga ma a for se fulu le taiao e le futasi nga a fai kula ma waile mo na tu ia la va ver el kaiao a for se fulu anga se futasi le Pacifica Open Day tu si Manurewa netball Iwasumalima Browns Road in Manurewa Nisi nao tata whaasina silanga nei foi tai au ina ua toe se fulu waru minuta lo tore tā leo nei tū la e se fulu. Soli, se o au se wo whangoa kele soli. Nā mea kupu. Le ai se whai whe au o kako au loko. Sa o soli.
Wa leva fanga ku fuor ka. Wa leva ku fuor. Wa ko ki ka ku fuor se mo me de ya. Ai ole me le wo ma fau ya. Aluia nga su e mai se fai fe au. De lei fakariak. Ai sidi lo. O ki ngo fa ma vai lo le marka kongu. Oi, sidi lo. Awa ke oi. Sapengei. Sa wia ke alu ia le o ka mali o ka kongu. E fai fe au lo ke ro. O e lo. Le fai fe au pa ele pua. Ele si fai fe au ngai wa makua. E au nga fo i mol ka ko a inga lok. Ia. Alu ia ke ro kalangoa. Ia, se karsa. E pa kama. Se le fa ko a inga le e au nga lava o se ele e se tangata e valen fai ele tua. E au nga tangata uma. Yo ole ke kalangoa. Ai sininga sa o ke alu ai fa kanga ka makua. Alu ia yo. Ngofo wa umanga o nga fa fai fe au. Fa au. Yang sa wale ngofo ai kongolong fani. Ya la walu yai. Alu yai. A fa inkang ko mai le o ke la yai. E avaku sanga sua ma. Alu ia oi ke ro kalangoa mal ko inga ama ko fa kariak. E kilo mai o kanga ka makua. Ya sa fo ya. Ya manguia la wal. Ya manguia la ka po inga. Ta lo fa. Ma lo le soi fu bakula. Kalofa. Yo e fa malia ku sori valea ka fa o kan palau. Le fai. Kalau tangata ia so seisi o mai nei le mauta na wen. Ia sa. Ma lo le soi fu malange mama. Alo fo. Balle ka ele. Ya, sa no ia pese. Ele ai bo sau e fa malulu wak. E malie ele fa marulu ni sine ai pai pa foi nei ma e marulu e ai. Sa mol e ia o fa malulu ala o sa wa lo fa ma fanga. Ka kai ya. O le la wo sau o le a fa le ko fa o fe o ia le finga ngalo a fe foi ngai moe yang po. Ai au mai so finga ngalo o lo fa kali le mako ai ngalo ku i se fai fe au. O i se fai fe au. Oi e la to fai fe au ko ai. Ah? E la ko fai fe au ko ai. Ele ai e avea oi matamao le nga luenga aiova i ko kongo le mako. Oi o tamao le nga luenga. O sole e fa fe na e mai le me pa i o te alwa pe fai e fa ua. Oh. Ele fa ua o le te aonga ko lisi e yo te me fa ua. O ke kilo ko ngale la wa ulo. Ia, o le ulo na e fa nu. O le ala nga ye lo mangaku. O nga wa umanga ulo. Le ai la. Ya, se vai ngalo. Ya, waka ko kilo ngela e mol kanga ka e pelo. Lele wakula. Sorry. Hey, wale ai foi mangiong nifu. Sorry. Ole ale ma ole wa sau foi. Lei ngo sau e fa ali lo kula i ruma. Ya mai lo pulo. Al ese lo ama el fanua. Awa. Al ese lo. Wale lei e ka ko ku ko lai u i o mau ka ngifo dal. E ase kala al kamalo. E le anga al kamalo sole ole makua mai le ale mea. Ya malia ol ko inga makua. Ya. Me anga ngau fa ya kuai. Pe pa e kama. E pa e. E fa pa e ya. Ya. Ara wa ba vai ya. E le anga kanga sole ele anga sole. Wa umma fa ko senga umma la fa ma wala longa ma la fa malulu. Nga fesili mai pe ko fiera ulo. Oi Paula nga me o miso kwal ko fesili ai. Ele ko kele se ulo. Aya. Nga wa ka mama ku ma ko kalesia. Mar ka mai kiki fa valea la le ma ke ai. Yo. Oral kong kakia fa pe. Kakia. Ora me fa wa ma ku mo le ma fo fa. Pa wa bingol kama. Ai sawia lela ambai perfect fa le ia. Ia lelei. Kalo fa. Malo le soifua. Alo le soifua. Wo fa longo sa ili se kamao nga ruenga ko ngu. Yoi. Pe ole ala nga lo wo mai. O la wo fa kan mali ma ko ngu. Ai kawa kuia. E ko keles ko alo. Ko kele. Ko fia. E ko kele ma ko ro. Ora se ko kele o ya. E que si la fia. Wa ko ulu la lo ko kele o kan ifo. I le me le a. I se me fa pe. Ya.
Awange ke kengar finga ngalo lau. Ele o ke leo fai aku o lea. Ele o ke vea pe ko fia se ko au loku. Ele o ke manga o e whako o kele lalo ka ngifo ilano le bea lea. Ai apa su maya ka waku. O nga mawaila ia. Ia lelei. Wo o kai miore. O fe ko au loku. Ma ko au loku umane. Oi a e ko kele. E ka ro fai. Wo o kai me o se. O le nei to tele fanu se ese malelotoa. Sa. Io e. O le a avea la wa malie no tonu e avea o maleo mamboe. O le a o le mea nganga lengo u. Wa wak fai au masuyo le ai ngalok. O ai tama lea. Fea. Lea. Ki a kongo. O hi karo wala usunga ki a kongo. Susuma ia la usunga ki a kongo. Karo. O makua ko ki a kongo. O le aso le nei, o le aso na whaia i ova. E leo se aso ma whaia e tangata. E leo se aso whawhadeta. O le aso pei se whawhadea. Woto poto mai i le tai se fuluta la. O mea ia na whai mai ai le li. Wa tau whaa mea se fulu ai mea. Io a toma taulanga. Mea ia whai mai ai le mareko. Sao? Sao? O feo le a tatou whaoa iai mea le tua. Le alau tali. Ave a tatou. Ha? E ave ma tatou. Ngoi? O le ngoi ma le whao mea. Io e. O le atou whaoa e a mea le tua na mai e tau te. Sao? Ha? Sao? Tau te o lai. Io e. Ai leo fai apa fai mai sao. Ko kiki nga sao le kongolo. O ngifo. Io e. Bele ilo ai le tangata e le fai tau ia fionga le. Na le ai matoto, ai manofo, ai savali. Io. Le ai ngai o le tua. O mai. E leo au se ai mamboe. O au te leo ina mamboe. Ma au mai mamboe. Sao? Sao? Io. Ina ia falata ma moe ma sela lata fulfulu. Io. E sele ave fea. O fea sele ma ade ai. Fai ai ie ma moi. O le bele ana ma moe ai le tose fulu tau pou. Agua o ma fa fana, na fulfulu le ma moe. Io. O ma fa fana le capeta. O ma fa fana ile ma moe. Ah. Sao? Io. Ona fai mai lea o moe le sto se fulu. Ai savali vale le sto se fulu. E sale fulu ma moe. Io. Sao? Ah. Le la. Kawa o lo sao. Ai se me pio fa sao la voe. Io. Belena foi ai no o ainga Samoa. Le me tau o le sao. Sao. Le la. Io. Alo fai. Ai longa ai sao la to ainga. Io. Lea o mai ai na pese. Ma tato fa longo i siu fanga mai. Le o salalau. Mea le leo mamoe. Ai toe ai la fu mamoe. Sawa. Sao? Ha? Pa Maria ku la usunga ko ing. Oh. Ha? Ngai ngango fala kala ku. O ke le manga o ke fala taina oe. Io ele o se mamoe. O le ai mamoe. Io. E sao? Le ai. Talimaya
lo au sei fa amalu ai lo ma fa fa amalu ai fo I lo tuina nau malo utau wa nau sa fai o e mau o anana fi fo I male aso na yo inga fa mawala lo ele fa angalo afai e telefia alo fa matau mafai afai fo I ele ai pelea se Itali mai Wave pea oi I loanganga o oi funga fai mauanga sala Peo se avenga ua mamafa I lo unei o langa Answer me, oh my love, just what sin that I've been guilty of. Tell me how I came to lose your love. Please answer me, my love. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my love. Oh, hello, I fight for Elei, say Itali mai. Wave plea oi ilo anganga oi puna fai mauanga sala Eo se avenga ua mamafa ilo unei o langa Peo se avenga ua mamafa ilo unei o langa Ilo unei o langa Pati malpese tali maya. Ya, sa molo watu no pele. Ya mailo la ielo a watu no limo ta fato fa ta malo le ta na mo le foi as for raile. Tau tuare nei vai aso se opu pa papa la fa fonga malo be fale fene ngalo manu ya tere lava le long weekend. Stay safe. God bless. Tau fa se fo.
Maria, whawhangomai o talani mai Aotearoa New Zealand. O whamaoni le pātia le leipa o le ala tūlangaloina e mālienga o Saolotonga o whātua inga mai ni tia. Ma tuina I pātia le National Money Act, I le numera mana mia e whātinoa I New Zealand nei. O le mālienga sa forforina ia te sema le sa tue le ai tū. E alo iana sa ini ai New Delhi I ni tia le songa fua. Ai e mana mia lava le langolango le leipa. E pase atua I le Parliament o New Zealand o no le tūtua ai o le isi pāanga na whainga mālo le pātia le New Zealand First. Le te te yang. Sa whaari ai le te tai o le leipa Chris Hipkins. I le mai ai o na sua ina just to singa ma whautuanga whaare tōla whono ma maari li ei loa. E langalango ina le maalienga. E pe tai. O lo tū mau lava lo nā tungalunga e winga li tau tinonga I le maalienga I le whalau pelina. O le o atu I le $2 biliona tala Ameriko investment mo company to ma oti New Zealand. I tu tonu ini tia I le silia maris fumaliri ma tau sanga. Sa e whaari ai le whilo inga malau whaili poti le Parliament e nafi. O lea taula inga I le au siena. Mai le o ioe ia I le leipa I le vaenga o whiutana inga. Whaari e Hipkins o loo ia ini tia lea ia e toe whaau I mai e tua ia lea ioenga. Sa alato whaatanga ina pe a whai e le university e company ma business e New Zealand. I le $2 biliona tala Amerika I totonu in tia. Ai o lea lango ina le leipa le maalianga o Saolotonga o whātua inga o tali foi tau I te tai o pātia le New Zealand First vāwasa mane Winston Peters. O se ngai o inga e whaavale valea ma se tau valea o le whātau tia I lea ese o le rumanai o le tunu. I lana just singa I runga o wala so te inga lau tele sa I whaamatala ina I lea whenga inga o fe whātau inga o se matua I lea manuia. Mai e tā wai o manino mai nei e nā o le pāti lava le New Zealand First. E popole tangata o New Zealand, e pau foi leo le pāti e na te aver wha mua ia New Zealand mo na tangata. Wharia Peters, o le ala tu wha wau na te te I lea maalienga. O le toi whātūna ngana o le visa lanu auro o iloai o le Golden Visa a New Zealand, wo foi nai se whātūpula I o se tamau ai ngare tunu. O lea visa mo tangata investia la tu se leni New Zealand nei o iloai o le Active Investor Plus, wo awina mai ele tasi desimale $5 biliona tala. I le isi lua desimale $4 biliona tala ua fuafu e mau mai. E si lia maleono se lau I a tāo sanga sa whātō aitana mai aprila mai le lua afe o tangata. Sa longoi le tamai tai minister o whemaranga inga Erica Stanford ia Mike Hoskins o le tio News Talks AB. O matuai fia tele I lea foi numera. Mai e tā wai o le au ngao business tanga te tō tasi a ngai mai e maua e tele. O le ngate e whātupenga e whāpena mō latu to mai. Sa whai joina foi Stanford I la whonga de pātia le New Zealand First I lea mālianga o Saolotonga whātua inga o se whailunga lanu toi vai iai matangata intia. Sa lapta iai e le sui te tai o le New Zealand First Shane Jones o lea mālianga. O le alo lofi mai ei tangata initia New Zealand nei e pēna I whātusai o se ngalu lolo le tau mafa māsania intia o le butter chicken. O ni la whonga sa whaile Stanford e le se whalongo. Ai o le li pāre mia tui se nave mauro mo tōtua Christopher Luxon sa I tā ua. O ia manato Jones e le ateliena ai na te lei whae ngoina o se whailunga lanu. Ai paule mea lo mana oi Luxon. O le vai leo se tsunami o le whala o ina tau mawhamata sumaria la uloa New Zealand le kiwi fruit o fafatianga intia. O ainga Pasifika o fte iai mare whātupula I o le atu tuvale au whaelo ina I whai numero 4. O ila tō e whoringa mai tō tele atu e whano ola masoi fua mare ngase o le kāne so le toto na ilo isi lava tangata nuu I New Zealand. O se li piti fōu I le tunu wāwao sa whaamatuina le vāsonei le whaavae o le kāne so le toto New Zealand le Blood Cancer New Zealand. Sa mauai o tangata Pasifika e maurunga le whātula ngana o ila tō e maali liu mai a ili a ngase. Ise la pita inga ila tō e whātō sina mo le langoloino tonga wkinga. O le tuaio na mau ila tō e awhia. E tele to se avenga ma mafai tonga wkinga, ma pāpupuni mo tau singa, wa tui nai soi fua I le matia. O ka nesa o le toto, e lona tōru iai ka nesa New Zealand nei, I le whātu mua le whanau o soi fua. I le silia male afe o e maari li wai tau sanga te tasi, whase fulpasene o si tia iai tonu mai le luafe ma le valu. I le tusa ma le tōru afe o tangata e maua e a fia I tau sanga te tasi. O le ali poti, I le tūlanga o iele ka nesa o le toto I New Zealand, o le State of Blood Cancer in New Zealand, o tāula ia I tangata Pasifika ma Māori, e bitu sili ato na awhi ai. Ma langa ai atu ngodunga fau e winga I whātinonga o tau sengo soi fō māloroina, pe o whea mō tangata I tota siuma. Tala no ai le Port Kalama Pacific Mornings, a le vaenga o tala le PMN,
Sa whaadi ai tima mai Feleni, le pule whae tūlangi o whaara aptonga o ka nesa o le toto ni sila. O ainga Pasifika ua mai alawa nei iai si tūlanga lelelei, i le teimi lawa e tuai o lātou ngoa i whaatinonga o to singa. O se tasi olu i tau tele, o le tuai leo na vai o se fomai, ma whaadi ai mai Feleni, whao popo i e matupero tongi ma whaafi tau le sao fia i tau singa o no winga. O niso ngā se Pasifika e tolo ia le vai o se fomai, se i o lava ina tuai. Ma i tā ufo, i tangata Pasifika e tō tele atu e maali liu mai ka ne sol toto, pe a wha tusa isi tangata nuu, ili nei tanu. O whaali ere minista o tupe le moto Marshall Islands, David Paul, e le aima se wha mauninga i atia, e iese vasua au e taunu atu mo le tanu, i le isi lua masina. Sa longo e Paul, i le leitua ni sila Pasifika, o iei nei le tanu i se lofa muti vale o maketi o swao. E au nore ma se awala e valo ia, e se sa palai, o le sua au e taunu atu, o no le taualo tula i mai lewa Israelu, Amerika ma Iran. Whaari e Paul, e le mawhai ona i walo e eina se wha mauninga sepalai o se sua au e taunu atu. O le moto e wha langolonga tele i awhi aru le kiso, mo se palai o le ivas fupasene o le tisi. Ma fola i nai se polo o inga mo le ivas fuwase o whaara lavi whaana nati o tama o ainga le tunu i le amatanga o le masina. Whaari e Paul, o le waa muli o sua au lea tu sa mare lua masina se palai ele tunu e whaatoluina o taungu tātuai na i lora se palai e masanyai. I lalo le forfranga fōre polo inga o i nea le malo o le malo ma le tele o ana tautua o le ata punia le talina i le tolu le fiafi o staitasi. Ma tu i titiai i le tolu spurpasena le whaongaino le tise i le isi iwa sfuaso. Se i vanga na ia onga le malo ma fale mai au tu e le oa afia i le polo inga. Ia tāro tālonga e whaia swinga o whaia le vaenga o whaia onga rau la kapia tamai tai le Black Ferns and New Zealand. Mai le ausa whaatoi le loine e kānata i Kansas City i le whai ungar vasa. O se urua i tālonga le ua wha mawina ma Australia e whaia i le aso tō nai o le as whamanatu o fitfita o le taua e lua sa maari liu le taua mō mua le rolangi le Anzac Day. O se tei mō mua le o tāloini u sia whaasanga i Australia i le aso whamanatu ma se manu malo le ava ai ai lo latu tu e tāo fio fia. O le Champini, o le tamarasanga o Pacific Force Series, maripu i le vaatino e lua ale O'Reilly Cup. O le tamata ia mo onga palu o whata o te tamoe i lana tāronga mua mo le tōninga lanu lau a ale laula au o le orila nululi i le mua tamoe i le tūlanga pou. Mau, whata seima Chris Virico i le pou Lucy ai o George Ponsonby i le huka. O Justin McGregor, o whiriwhiria, i le istulanga wingi whate seima Aisha Leti i inga, i le isi wingi Atlanta Lolohea, i le tulanga huka, o le Aener 4, o le Aufalu, leo. O le awe manu malo i le stonai, o le avema Champino le tamarasanga la kapia tama ta i le Oceana, i le ftawinga le vale awa le manusina Samoa, ma le Fijiana, Fiji i ba, i le whai ungar vaso. O le ftawinga i le mai ai o na whato i le loina Samoa, i e tonga 5 i le taulanga ua iloai o le taulanga o le Sugar City. I Fiti lau toka i le vaso nei, pe ona lipo tia e le vai ngotala le televisa Fiti. O tofu nei e Samoa ma Fiti, mane malo. O tamo fai Yuri Prochaska, e kilia le ea i le mea sa se le la fusuanga male alo Samoa ki wia Carlos Ulberg, e le tamarasanga o fai pelenga whiwhilo e fai e tono pa waia. I le tamarasanga o mai atu nei ale UFC Kolulo Fitu. Le sa whai ai Miami, Amerika, i le whai ungar vaso. O le mai ai oro na whai ina le tamarasanga mua ino o tau whiare fusuanga. Sa vave i lona ta ue Prochaska. Sa ia whai loro na ngā lofa ia Ulberg. Ina ua safo se a whianga tu ngā ron tu le vai peitai. Sa ma whai alawe Ulberg o na fusu vai tasi. Ma ki li vai se tu ioti ma manu malo le Champino rolangi. I le au panga ma mafa. O se wha punga sa le Italia le Ulberg, ma ia whae ngoai o se purusik, i alofanga ua whaia Prochaska. A ila mai ai o le teimi, ma tu e tō mana tuai le tamafusu mai Czechoslovakia, i le fusuanga, ma ia whaali ai nei. Sa le iai, so na nganga alofa ia Ulberg, ai sa matua i lusi a tola na tā rai, i lonta tununga, ua mai alawa na man malo, i le fusuanga. Whaali e Prochaska, i lunga o na penga tu se inga Instagram, sa lusi lana tā rai malona manatua manu malo ina ua aiwa a fia i Ulberg. Ma ia aveli ta ulelea ia Ulberg e tu sai malona manu malo. Ulberg o le alem whai neona tu e fusu tau sanga nei mo le pui o lan Champini
ino mo mai na festa tonga non tu vai sa fia e pe ona liputi ai onga e ele ma sai o onga wo malosi olona tu vai talana na yaso ele file mutundoma manu yelo waso talo for Samoa o Mr. Cowboy Lenny fa fonga ma mai mo mai pe ile Radio Samoa